O te o wholofa ma to e whaatalofa atu i le malefo mai o le tātu o te noo. I whanunga le leile ne fo i tai au fau, mai se o le nei aso fau, fo i le atua luto o soifua ma so mātu wola. O le tai au le nei o le aso ngafua, le aso se fulu ma le tolu, o le masina o Februari lua fe lua se fulu ma le tolu. Good morning, talofa lava. O le si fonga nei o le lau Wellingtone, moa toi amtalia fo ilana tautua o le nei aso. Ai alo maia, tātou sauni ngalo tu le nei Taeao. O le a teita i lea, le sunga i le whawhengainga, Pastor Thomas Taito, e Kalesia Livingstone Evangelism Ministries i Low Heart i Wellingtone. E usimaia le whaafonga. O Yehova, o lo malama ia, ma lo uola tanga. O ai eas he o te whewhe ai. O Yehova, o le malosi ia o lo uola, o te matau ea ia te ai. E ui lava ina tō lau api se i tū taua e tau mau, e le whewhe ai lo uloto. E ui na si itia se taua ia te au, o te loto tele lava i lea mea. E tasi le mea ua owo lea tuai ia Yehova. O le mea lava lea o te sa ili atuai. Ia o nofo i le whalo Yehova ia so uma o lo uola. Ina ia o ilo atu le matanga o fie o Yehova. Ma o sa ili ilona mamalu. A wana te whaalilo ia te au ilona whale apitanga i le aso vale. Na te nāti au i le mea lilo ilona whale whetā whai. Na te whae e ti au i le papa. Io vai, ia e whaafonga mai i lo uleo. O te wala au, ia e alofa mai. Ma ia e tali mai ia te au. Na whai atu lo uloto i ate oe i launa e whetalai mai. Ia o tau sa ili mai i ate au. Io vai, o te sa ili atu i laua fio. Aua e te liliu ese o fafonga i ate au. Aua e te tuli lau au auna i lau tōta mai. Na whai oe mo ufi sosoani. Aua le tūlafua i nāu. Aua fo'i e te tu ua au. Lea tuae lo ufaa o la tanga. E ui lava ina tu ua au e lo tamā ma lo tina. Ai talia au e Yehova. Yehova ia ea au mai ia te au i lo wala. Ma tai ia te au le ala laulelei. Ona o e i tamai ia te au. E vi ia oelo mātou atua. Mātou te tuu lava oe le tūlanga e tatauna tuu iai oe o le avatu o le vi inga. O le whaane e tanga. Mātou te si itia lo lava suafa manu malo. I le ala whai mai o tangata i le Taeao le nei. Wala tau wala whai mai le manuwi o laua fio. O nisi le whaanoa noa. Ai mātou te whaafetaia oelo mātou atua. Ele o umalo walofa. E le umalava lo whaamaoni. E whaavavau lava oelo mātou atua. Le lei o laua fio. I lau tau singa. I aso wa e whaapopo i o lātou soifua. Ma mātou wola. O aso le leilo mātou atua. Moni lau tuspa ia mātou te whaamalosi i aso taunga le muai. Ma aso e le taunga le muai. A wāro taita ina e oelo mātou atua i lou a ao. O lo o iai la tunu o Samoa le atua i ate oe. Atunu umma le lalolangi, ma le lalolangi atoa. O lo ta ofie lo a ao lo mātou atua.
Mātou te whaalongo lo mātou atua i tala. O taua i tala le mātou atua. E o le i le tauma me o lo o whapena o na fau mai. Tasi lava oe lo mātou whaatuatuanga. Mātou te whaatuatua i le mana o oe lo mātou atua. E le ai lava se mea e le usitai i laua fio. Whaftai ono le nei awa noa lo mātou atua. Mātou whaalongo ai fo i lo mātou atua, whetalai mai loa nganga pa ia. I lau upu o le whaamalosi, o le tali, o le whaailoa mai lo mātou atua. Lou fina ngalo, mo i mātou. Lou manuia lo mātou atua, tausi atu i nisi. I la tau lo mātou atua i tutonu a maota ngase ngase. Iai lau whaamalo longa i lunga i ate i la tau. O oea o le atua, e sili atu i fōmai. O oea o le atua o lo o iai, le mana le o le whaamalo longa. Ona o oe o le whaamalo longa. I lau whaamalo longa i au tangata. Le ngata i le tino, o le loto. Ai e sili le malo lo ino o le anganga o le tangata. Se tangata o whaapena lo mātou atua. Ona sa ili se fesoso ani. Ona sa ili se tali. Sa ili se mapusanga. O oea o le atua e malo lo ai. Mai lau tuspa ia wa o oe lea o le papa. O oe le mātou te sulu whai atu i ai. E moni en ngalo lava i le tina o na wha asusu o lana tama. Peo na mātou whai tau ina le salamu. E tu ua e le tama. E tu ua e le tina. Ai le mawhai lo mātou atua. O na ngalo se tasi i ate oe. Te leo ina lo na uru whale. E te lavea i lo na uru whafo lo mātou atua. E le tu le moe oe i ova. E te tausi o tangata. Le malama oe ke riso o mātou te talo atu ai le nei Taeao. Wha malama ina i lātou umo i te tonu o le pongisa. Malama o lātou mawhau. Furi tua mai le leanga. Whaasa ngātu lo mātou atua. E no nofo i lo malama. E talia le malama oe ke riso. O mātou ola. Nuia oile nei Taeao i au tangata. I lou lava suafa Yesu. Amene. Ia. Ia le atua ile nei Taeao whaatala whatua i Samoa. Lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu. Le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia le tātou pese o tāpina ina. Ia o na tātou whaamalosi o le fionga le atua. Moro finangalo ile nei Taeao.
fi ia le atua Samoa ile nei Taeao. Mai le tatou tusi faitau le nei vai aso foi. O le Filipi lona mata upo tolu. Ha mata faitau le fai upo se fulu ma le lua. Se i whangata le fai upo se fulu ma le wha. E lepe se i ua o maua nei. Po ua o ato atoa ona le lei nei. Ai au te tau sisi atu pea pe mawhai. Ona o maua o le mea na maua ia ue ke viso. Le au soe. O te lema natu ua o maua. A o le mea tasi au te whaia. O te whaangalo ngalo i mea ua tuanai. O te momoe puna ua i foi i mea o lumanai. O te tau sisi atu i le whailonga. Ia maua ai le taui. Na vala awa ia u mailunga. E le atua ia ke riso Yesu. E whaingofie se manatu. Ua o tu u whaatasi ai le tatou ulutala i le nei fo i vai aso. E whaapea se whaangalo le tuanai. Molo umanuia le lumanai. E o loo tatou iai i le soifuanga le nei le tino. Ma le o langa le nei o lo tatou savavali ai. Le whaasanga mai o whaingatama, whaafita uli, i le vao le tamama le tina. Le whanau mamatua, a inga poto poto. I to tonu o e ka le sia. E o ai whainga malo. O lo ta atia ai le mea lea. Mana ia le saunoanga po le tala noa mai a Paulo i le Taeao le nei. Whai maila na tala wha mai. E lepe se i ua o maua nei. Po ua o ato atoa ona le lei nei. Ai au te tau sisi pea pe mawhai ona o maua. O le mea na maua ia ue ke riso. E tele lava la ngona ma. Saunoanga fo i. Tate whaalongo ai le tele o tangata. E mawhaina whaamangalo. Ai whaingatana whaangalo pe le mawhai fo i na ngalo. A o le fionga le atua o loo. Tala noa manino mai le upua le atua. E mawhaina ngalo. I le loto whaamangalo. Me leo o mawhau wai se tala whaafai fie po se manatu whaafai fie i lofina ngalo ma i tātou uma e o ai a te au nei. Whaangalo le tuanai. Le lumanai. Le manuia mo lo lumanai. A wafo i a e mana oi. E tau i pea le tangata e tusa. Malona le loto whaamangalo. Po e tusa male se mea na ia whaia i a te oe. Pe tusa ma se manatu. Mani langona. Na i mani fōringa fo'i. Na ewa ai aima e tilo tilo atua i le tangata i a te oe. A whai e le se loto whaangalo. Ma se loto whaamangalo e iai. Ua e tu ina mai lava o le mawalunga o le tūlanga o lo e tu ai. Ua e tu i le mawalalo o le tūlanga o le tangata o lo o ita mai i a te oe. Mea lea nā puapua ima
Iai sanoanga lo tātou wali i o Yesu Keriso. Ina ia mawhaina e wha maa ngalo. Whai maila na tala e wha maa ngalo i wha afitu nga fulu na wha maa ngalo. Fisili le loto, ai sea. Ina ia matua i oti le loto le wha maa ngalo. Lua, ai sea le fina ngalo Yesu Keriso. Ina ia mawhai ona e manuia mo a Taeao po o lou lumanai. Awa o loo whetalai mai le tuspa ia po o tala noa mai ia te i tātou pei e alu lava le lei o lou aso ma le manuia o le nawa i aso. E pei e to e tau lava lou wa ai ma lau tiro tilo. Se la ngona e pei e to e tupu wa e ia te oele mea ua leva pe fia se fulu pe lu se fulu tau sanga ua tea. E pei e fatu a tupu le aso lea. Ina ua e to e manatu ma e to e mafau fau i ai. Ona whainga tāla ia. Ona eva ai le manuia o lou Taeao. A o la fionga pa ia ma le tātou tala no ai le Taeao le nei. E mānai lava se tala te maia ina ia mawhaia. E whaafai ngō fie ia te oe. E whaape i. Pe whaape foi, whaafewhea. Ona whaangalo le tuana i lea lau ta uatu ia te oe. E mawhai. E mawhai na ngalo. E mawhai na whaangalo. E mawhai na e leto e manatua. Ona ua e maua le lumanai. Le manuia o le savalinga mo lo lumanai. Whai mai le tala Paulo. E le peise i nei ua ou atu atoa ona le lei. E lo whamatala mai Paulo. E le whaapea ua ou atu atoa pe o te le lei. Po a ua le tangata ua atu atoa. Ona e loe Paulo. O le tele o tangata. O lo latou tā ofi i lona fo i tuanai. O lo o iai tangata, o lo o whaapena. O na latou tusi lima pea, ma latou wa ai pea. I anga. Po o le mea na whaie e Paulo. Le au kerisiano na latou fefefe. Na latou le talitonuina le vala au mawalunga le atua. E a Paulo. Nai loe Paulo e tele tangata o lo o whaapena. Ona le talitonu ia te ia ona o le tuanai. Na ia ola mai ai. Na ia savali mai ai. Na moli mauina ai e le tangata. Na ia tu i tawhatafa o le tangata na tau ai e tangata i le maa. Na ia ta ofi ai ofu se te whano i te malamalama i le tala. Ina ua totofi e le atua Paulo le lumanai le manuia lea o Paulo ma le vala au maualunga le atua o lo whamatala mai e Paulo. A peise e saisaitia le langona o nisio le au kerisiano. E iwe nai le au so. E se ma le whaingata o le ola o le tangata. Ma langona ia te ia le langona whaasala. E whaale tonu lona tuanai. Ua ia vau ia mai ai. Po ua tā ofi mai ai. Ua leva ai atu ai. Le manuia ua tu ina mai e le atua. Mo oe te savali ai mo Taeao. Mea le fai mai ai le tala Paulo. E peise i ua maua. Peise i o te le fai atu o au ato atoa. Ai fai mai langa tala. Ai o te tau sisi. Atu bea i le me pema fai. Ona o maua. Le mea na maua ai au e keriso. Oka se te leo le atala. O le tali fa fai ngō fie. Ia te oe le Taeao le nei. E ma fai na ngalo lo tuanai. Ina ua e tau sisi le ato atoa o keriso. Awa e le iso ato atoa. E le aisa ua mi o tonu.
Ai whai mai paulo e peise o te le ato atoa. Ai o te mana o e maua le ato atoa o ke riso. E ngalo ai le tuanai. E whaangalo ai le tangata na ia whaia se wha le tonu. Ai he manuia ai oe mo le lumanai. Samoa i le Taeao le nei. Upu lea le atua mo i tātou le nei vai aso. Tātou te whaasolo solo ma tātou a mata tuai. A mana o e manuia lau savalinga. I le nei tau sanga. A whai o le tuana ina tau fia mai ai. Oi lo mana o atu le atu o toa ke riso. Whawhangu le upua le atua mo oi le Taeao le nei. Tala noa le upua le atua e whai ma vai malu o le vai sua mali. O le fofoi le loto. O le tali le mawhau. A o le ola i le anganga. Le afionga lea le atua o lo tala noa mai ai. Le upu ia te tātou pei o le tala a paulo. Au te mana o atu. Ina ia o tau sisi pea. Ina ia o maua le atu o toa ke riso. E ngalo ai le tuanai. E iai le loto whaangalo. Ma le loto whaamangalo. Vi ia ai le atua le nei tae o Samoa. E a mata i le tātou tala i le nei vai aso. A matanga le. Mua e ngalo ai. Le tuanai o le tangata. Ma ngalo ai le tuanai o le tangata ro e itai. Tau sisi. Ina ia whai Yesu mo oe. Ia ile pese le maasani na usu e tamaiti. Jesus is mine. Jesus is yours. O Yesu mo oe. O oe mo Yesu. Mātou te whaftailo mātou watua. Le vi inga e fo iatu i ate oe. Mātou whaamalosi. I le whetalai mai o loa nganga i lau upu. Mātou tu atu sa moa lo mātou watua. Le whainga malosi o mātou watu nuu i ate oe. Ina ia ngalo. Le tuana. A wao le mea le peu fōlinga watua iei na maua se tali. O le mea le mātou te tari tonu ai lo mātou watua. Watua ina maua se le leinga o ainga. O le mea le watua ina maua se le leinga o te tonu o runga le. Le vau mātua ma whanau. Le vau o ma e māsani. Ona ele o ngalo lo mātou watua lo mātou whaale tonu. Ma le mātou savalinga mai le tuanai. Ua tapuni ai lo mātou loa atu o le manuia o oe Yesu i lo manai. Ua mātou lei loa atu ai le atua lou manuia. Ua umana e tuina mai a te i mātou te savavali ai. Ang le lei oe se o mātou atu nu o Samoa le whainga mālo iona taitai. Ta talo mo i lātou, ina ia lātou langona, ia lātou i loa, ia lātou mawhau lo mātou atua. E le aiso mātou e ato atoa. Au ana o oe ke riso i lou ato atoa. Ia mātou ato atoa ai. Tuna atu, ta mai a te oe. Le nei vai aso matala fo i wa mātou whaalongo ai. I matangi lo mātou atua. Mātou te mapua i au a au. Mātou te suru whai atu i a te oe. O oe o le atua e usi tai ai o le matangi. O oe o le atua e musi tai ai i le sami. E usi tai mea uma i lau whetalainga po o lau saunoanga. I oe lo mātou atua i le Taeao le nei. I lau a ao la veai. I lau a ao mawhana. I lau a ao e malolosi ai. O lau a ao wha malo lo mātou atua. I lau a ao le mātou te talitonu ai.
O lo o whaapulo wina o tangata i le manuia o oe. Talo le manuia o le nei ofisa whaasalalau. Le pule ma le au whainga wenga i latou uma o lo tutu ai. Yo latou tiute. Yo latou whaiva lo mātou atua. Mātou te whaia whaatasi ma oe. Manuia tu tono a inga ta itasi o i latou o latou whanau. Manuia Samoa a toa lo mātou atua. Yo tangata. Manuia i le mana o lo tala lelei. Whaaftai ona o oe Jesu Keriso. Ua e lavea inai tangata. Lavea inai i mātou uma. Mai le whaafanonga o le angasala. Vi ia oe le atua le tama. Le atua le alo. O le atua le anganga pa ia. Amene. O le naua whaafonga tātou tanu uile tātou sauringa lotu le nei Taeao na taita ia lea le sunga i le whaafengainga pasta tō masitaito e ka le sia Livingstone Evangelism Ministry i loa hāte Wellingtone. Ia mule tuere ngā whaafteitele i lau sunga na ona le tua e tu sai o le tāpina ino le tātou sauringa lotu e meisi le upfollow le nei Taeao e tō matau ina e fo ia fuafuanga mga aluenga o le awhenga i le tātou atinu o le nei aso whaaftei fo i mo le tala whaamanuia. Ia mo le tātou atu mātou whaamunia te fōi nei aso, ia i fuafuanga la whenga iai, ia whapea fōi le whaamunia atu lau sunga i le whawhenga inga le whaletua mane no whaalo, ia whapea le tapua inga le kale sia, whaafetai tele lava. Le si whanga le lau mue Wellingtone, le vi ingo le atua, ia maa whanga solo toi leo le tātou proklame o le nei Taeao. Ata o le Taeao, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le Taeao, ata o le Taeao.
Ia, te whaatalofa atu nei teima le Taeao i le pai o le tātou atunu, mai se whaila u whaafonga, pokala me le ata le Taeao, a le si ufonga lau mo Wellington, toi whaamalo atu, ia whaamalo fo i lātou mafuta mai lunga tātou ala leo, ia whape fo i lātou mafuta mai fo i mai mo mai lunga tātou Facebook, ma tātou pengata whailangi, ia le si ufonga lau mo Wellington, ia le fo ma wawalu atu mo le sa atu fue, ia awa fo i tātou maftanga, i le nei Taeao, ma le pokala me le ata le Taeao. Good morning, ta lofa lava. Ya malo al so ifu man. Ya ta tu a mata le ata. Ya ole ale si me siriatu. Siriatu tato fia na ro tato ngu ma fo le fa u nga luenga. Ya i ni Taeao. Ya ta no fa fu malo ale usu sole. Ya. Ya. Mo ya la foi ia tangata foi tas ya ai tangata la ta ia o pele ya ai fa te ule fa le ya oi ya ma na ia te fa ngol va yaso ma na ia tau ya ma na ia te fa ngol va yaso ma na ia tau ya mo foi le ma ftanga fia ma na ia inga ia ina so nafi ia tari e fo ia ma tari noa ma fai tala fia ia ta api fia la ia al tongata ma avela nei pu me ai pena telele me ai trata le sa le sa me in sa mo ia tola ia so ia yo ri gana le olanga le ita to ia mo la vole fia to no foi sa apena fo ia le o tele o tatou ia inga sa ke ngai sa na lotu ma fata singa fale a inga fa ngol vai aso ia le tatou le so fu ma lo fo la yo ia ai se i fai molta fata lofa tu le pa ia ma wolunga tatou wa tino ia i suai o fai la ngor tala le so ngai fa fe ngai nga o na le tua ia le ngata fo ile fata lofa atu mo le nga fa alo na yo tatou ma tua o tua asina o le tino ia le fo amata fo le latou nga luenga idea aso mare aso ia o le tapu inga lea ia awanga ia toi fo i whanau fi au mga luenga ia i nei fo i Taeao nai mātua fo i olo whanongo mai whaafonga mai i tono mo tau tangata mātua nei Taeao ia i le whangaluian ngā lava o tau le mātātou polkalame ia i whape fo i mātua olo o mafuta mai tono mo ngase ia i whaatalo whatu ia tātou mafuta ra ia polkalame le ata le Taeao ali si fonga lau mua ia o tau le tio whanongo longo le tasi ono tesi ma le tasi whaamolo tau whaafonga mai ai ia i whape fo i tātou woma paanga ia le fo amata le tātou maftanga i lungo o pengata whailangi o Facebook ma le YouTube ia manatua ia share tātou polkalame le aso ma le aso subscribe le tātou YouTube ia pia whapea o te mua lea lewa e mafuta mai e polkalame le si fonga lau mua mai Wellington le tātou ofisa au tu lima se fulman tasi man Kevin i Porirua good morning ta lofa lava leo ia ai se i vai la foi amata le tātou whaafiafianga nei ia ona whaasoro leo le tātou polkalame le Taeao.
Ia whatal whatu i le tunu o malo le uspo nei Taeao whea mga luenga mtapinanga whai o aonga whanau. Ma le tapo inga e whairo atu tatu talo le tau. Ia mo tatou Wellington o le aso le nei e Paolo. Na matalona wa ia ti munga i le aso a Taeao, aso lulu o stofi ma le aso whareile. Toi fo i mai winga langi le lei o le tau le asto nai. Fatasia i le aso sama le aso ngfu o le aso fau. Le e mawhanwhana o le sifuruono, le e vevela o lufuru tasi. Ia, mo le sili fia foltu lango i le wha o Gabriel, i le ua mata o na langona le pito ilunga o le motu i matu nei, e malolosi o sa vili mti munga. Au kilani le sa loka i le awala papa le e vai au kilani mano ofisioa, lau toi tatala i le taio nei, ia e whaalono o peo tau i au kilani ni whautuanga, tu ina mai i ona tu ina atu fo ile mauno tau sili fia. Ima mawhalawa te imunga, ia masavili le la nga ima i nei, le motu i matu nei, ia le amata hatu po stay mil la nei, le fiafi whasono to i le aso Taeao, se o to i le stofi ma le aso whareile. Ia e, o alawa tala long mailo official vai tau, o le alongo ina lo tau pa ia ma lo tau mamalu, ia le vanoa leo whamilianga o asaifua. Ia, whaamurianga wa soifua, as whanau, tato i meri masani, as whanau at samoacapitalradio.co.nz, manuia telo to wa soifua, le aso se fulu tolu nei o le masina o Februari, ia whapea o le aso soifua nei, ia po se as whanau, se isi o le whanau, ia manuia telo to wa soifua, mas whanau, whamunia le tua, ia whaopopo nisi tau sanga stele moutou. Ai, o le tusi, whaitau o le nei Taeao, o le tusi o le lau salamo, alona mata upu e tolu se fulu marewha, alona whai upu e iwa. O outou na, o na tangata pa ia outou ma tatau ia Yehova, o wa ele ai se mea e mativai, e ua ma tatau ia te ia. O outou na, o na tangata pa ia outou ma tatau ia Yehova, o wa ele ai se mea e mativai, e ua ma tatau ia te ia. Lau salamo e tolu se fulu marewha, lona fai upo e iwa, o le tusi fai tau nao, ni Taeao. Ai manuia tele lava o tau wa soifua, e o le pese nei mo o tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. E tu ai fa afetai lo alofa winga so e fa po ola fia na to
walenga tai lo waso whanau lenei ua ulia mali whaamanuia me atua i lo waso whanau whaonga i na lo soifua i ana whea Poina pea ni sia so se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele e tu ai fa fetai lo fa winga se wa e fo ai mai ai nei so te Tala fatu si mel fa fonga o le va vai fo nei le tala fa so pito la langi o to nei tala e me foi na tupu le so fulu mo le tolu le masina o February te usanga o vai o le sol te usanga e tasi lima fa lua o le fale tua lona lima lea o Henry le Valu Engelani o lona suafa o Catherine Howard e fa pe mai fa mo ngole so na fa sala ina i leoti ia ona ua soli ele fale tua lona lima le nei o Henry le Valu. Ia le tula fona fitu. Matautia foi. O le sol tausanga e tasiono valuiva na veai a Williamu ma Mary ia o la ua fai mawhaa o le malo Engelani. O le sol tausanga e tasiono ono valu na amana ia ai e sepania le avea o Portukale mamalo tu totasi. O le sol tausanga e tasi iwa fitulima na muai ia fale te tele i New York o le World Trade Center. O le sol tausanga e tasi iwa valutolu o se afi na sasao i tonu o se fale tifanga i Turin i Italia. E ono sufaso i fua na afia i le so. O le asol nei tausanga e tasi iwa ono fulu na fata i tai ei mo le taimi mua ni pomu atomika le malo falani. O le sol tausanga e tesi iwa sfulu na fata noa ai pe no o ai le vaenga lua le fata noanga. Ia i le anga i etu leo si amani e tu fata sia ma le tua si amani na vai luaina o se sae masisifo. I leo tato i leo e temne ia leo oto e tasi si amani o solo i lalo le pā na vai Berlin, East ma le West. Le sol tausanga e lua fe ma le tasi o se mafu e ono tesi ma le ono na lulu ai le nuu leo El Salvador. Fase lau so i fua na afia i le so. O le aso le nei le tausanga i lua fe ma le valu na fai e se fato i senga le pale mia Australia le nā taimi o Kevin Rudd. Fata tau i winga o whainga malo Australia i tangata nuu Australia i tausanga mawai. Fata se ma leo ngā tupulanga na ngau ia. Ea o lea sa matua fato ese ai Kevin Rudd e whai masui o whainga malo Australia i tausanga mawai. I ngā yoinga na whaia le malo Australia i tangata nuu Indigenous Australians ia ma le Stolen Generations ia po leo ngā tupulanga le sa ngau ia. Ma le lopo o whiana ave wha amalo sia iai. O le asole nei i le tausanga lua fes fulfitu. Na tangata vale nai le isi uso o le taitai o Korea i mātū le i le teminei. O le ngoala o lona uso matua le o Kim Jong-nam. Na le fifia lava le taitai o Korea i mātū lona uso matua o na yalu matala i solo sa wanga o lo whai e tono Korea i mātū. Mai le fifia le tangata nei sa wanga o lo whaia e lona uso lai titi le taitai ia le atunu. Ia o le sa tau pule pule e lona whasi o tinga. O le lawai whanga solo wha masinonga. Ai o le
Malai Valele I Kuala Lumpur I Malaysia. O lai sa vali atu I le tangata ino Kim Jong Nam. E tau fituli mai teine to lua mai tua whapulou I ni solo. Pe ni solo foi solo afu. A solo afu nei ia o lo ua tu ele vai la au ia o lena mana vai stama le nei. Ia vatu le fale mai ua maliwai. Maliwai doa. Na tupu ina solo te usanga lua afe su fitu te usanga lente nei. O le aso nei te usanga te si iwa lua na tatala ina ile a ongale ta ofiti uta school I to tonu o ta u I manua. O le te usanga te si iwa lua valu le so na vala uma il ta I New Zealand I Wellington nei le parlemene ina ia au ina atu ni va atau se lua. O fa so isa te le mau isa mo le taimile na. O le so te usanga te si iwa lima tolu ia o tangata suafa ia Thomas George Newa o ia ilo na pito sia mani sa fia le tangata nei i le komisi o whaamtalanga po le Western Samoa Commission on Inquiry i le tamwhaile e toi whatulanga le leil whainga malo o Samoa ia e te ua o le so ia mamaliwa i le tausanga na e tasi iwa lima tolu e leo whai lopo se ngase ai na le fast food tolu tausanga lon so I fua. E o tātou talana to maua le whapoponga I le taimasani I le aso a Taeao whaftai lava. Malo whaftai leo toe 5 minute o na talo leo le tūlai. Valu tala valu. Whapongo mo tātou telefou ma tala mai Samoa. Ia, malo le whamalosi le Taeao. O le ua lipotia e tasi e le afo. E le wawai menu ngā te minei. O le ua yeile afo. Tala le ua mai whape mai o le ua tāwhia nere tele wa onga e au kilani ia ma ua lei a onga Northland. Tāpunia nere tele wa onga Northland ia ona o le tūlanga o le lolo wa o le taula ua maua ila tau le te minei. O le melea o le telefoi o a inga ia I Northland lava o le ua mai le aveai ia o iei nei la tau ila lo lapta inga o wha lava fo sei o le state of emergency ia le ua alu ila tau le te minei ia mo tātou ia ukilani ia staimel le yaso anga ia melman losu savili ti munga o koromendo le fo ila pta ia le so o le matua mamafa ti munga ile tele vaenga o koromendo ia lona winga o mo tātou a ia le motu I matu nei o lo tātou iei nei lalo lang fo le le tāpina penna Ia. Tāpina penna e sili atu tāpina penna ai le taunu una I lo le tāpina e taunu io wai a o mai ia le taimi lea e a fatia ai le tele o le pito I matu nei ai fata malata ua ia e pe menal pao ia o tele la fa le ton inga o le isi vaenga tāpina o le suava I tau mafa so vai tau mafa tau lava na fa puna le lei le vai tau mafa mo le taimi na ia ne ia fa ina ia le sua vai ia fa ina fo le pawa Ia e tā ua wa leo wa te msaro la ua lava tā pena fo ia le motu ia pito lava ilunga wa le na mai lava lapata inga le wha ingo le vason te nei o te roa la ua tā pena ia nai tangata le pito lava ilunga le motu I matu nei la wa afia lau tele tapunia o ngai Northland ia motu sia le pawa le whaitau wafe o ainga ia tapunia o lau papa Northland lava ia le la matana ngai vai mai au gilani ia lo fetele atu mo utou tala tu lolo leina pe amu telefou ia wala au mai tatu tala noa o a mai utou mani vai nga tau lapta ia I fo I mātou lalo nei fatuna o le fou wa li o le afia o kilani le mele ia li pese ya e lapta ia fo ila tau malanga tele whainga malanga utolo po le eni usila ne te ua mao se sil malai valele ia le leni siaki le meli Pula le vaenga longo tuai oe ia nei te ua e alu o ia e poloka e fo le aso atoa ia e longo tu papena fo tatou Wellington pe amalanga ia gilani siaki le malanga le te alu ai po tau nu pele ai ia o me ia le tatou me fai ia mai lava papale fo wa le si me fai tangata le malai va le ma le au fainga luenga tonu le va le le ola tu ona fai ia sauli ma o sangori mu fo na ma fo ai ona fai unha pena e voli lava le e wai o mai ta tu le fia sauli wan fai pe o se malanga fo se o malanga fo le wale man ta pena mai ai saule tali o le la sauni mla vale o ai saule tali o le la sauni mla vale le ma tu o le fia sauli le ai te mo lo le la we no ma fu anga o le malanga o no
Tūlanga o le wha. Le fa. Iu te loa lau a peo. La le te malama. Moi. Iu nei leo le tui tai e so na whai lau whainga lua. Ngā rama te lau whainga lua. Te lau mawai atu le tau o le wha me le. E le se vale le se a wha. O le a wha me. Moi. Kapiri elu le ngō le wha po Gabriel. So le sa ori, ya. Gabriel. Ma kapiri elu ori. Ia leo tātou nua le walu. Ia tātou tala nei mai Samoa o se mele whafo. Fia tu e whaatalo folu tātou tunu le amatango nei vai asa fau, e alo mai se whaapoponga le nei, o tala fau mai Samoa. O le fionga i a whiangai mali i Bruce to malatai u ta i le wo. O se tasi leo suita o wā mai le tu malo vai maunga numera tonu, e le whainga palota la i titi o lo loma nei mo le tu malo. O le whaingai mali i sa tau wā mo fo i mo le whainga palota tele le atunu lua whiun malitasi, au le o toe tā pena, e toe tau vai sa ile se sui o le tu malo i le pāle mene. E le whailo ingal sa wali mal sui tau wā sa i wha amanino inisi o ana anawa tau, o lo nau e avatu e se leo le tu malo i te tonu o le pāle mene. E se furu leo whai o nawa tau i pe o na wha i loe whengai mali, e au fia i le wha fo i le o ele wha lenga nuu na ave esel tu la fono, le la tiro a lua fe male valu, Taeao fia le whaata noa vai a lawa, whaata ua le ia te tau tangata teito tasi. Wha foi sa moilo na wha vai i tū maanga, wha o nga fua whanau la iti i le primary school, whaata ua le soifua malolo ina Samoa, Taeao fi le sawa ino tina ma whanau. Fi nause na fō mō tupulang tala vau i le pāle mene, ma ia wha alua na fō le vai monga numero tonu, ona o le tele o tangata o le tu malo. Ma ia whaalofani, ma amana ia le whaalapo pitonga whaafine ma whaafātama i to tonu o Samoa. O anawa taui o le a ave i le whaamamafa a le suita wā, e whaafo i lea o le whaafe fitu se lau valus fumaltasi, o le au whai o vai monga tolu lunga le lola pālota, mai le tu lau mō ele whaaleanga nuu, i le ave ese leo tu la fono le tira a luafe malevalu, ma le tau fio le atina e tele le malo, o le fausia le whata no vai ia lawa. O le whanau nou te ingo le suita wā, ia awane ia fia whanua whaaleanga nuu, o ainga o Samoa. E tolu to finga fōua pāsia nei e le kāpeneta, mō tiu te tau ave le malo Samoa i te tonu New Zealand, na whai loe le whionga le tamai tai pāle mia e le whilo inga malau tu stala le vai aso te nei. O le komisina mawalunga o Samoa i New Zealand i le tātou ofisa i Wellington. Ua tōwhia ia i le whionga i a awhamasanga, whaamatala, to le afoa. E manatu e le toe tau whaailoaina le atamali i o le atunuu, ua loa fo i tausanga o lana au nanga i a Samoa. Ai mai se o lona si la fia i le whaatinonga o ngā luenga whaakonisula i le tātou whenga i ai mamalo mai fafo. O le afionga ia awhamasanga sa whai makonisula au i au kilani i la FEB se lau walufā, o na avea i lea ma ampasa o Samoa i Pesauma, mai le FEB se lau waluiva i le FEB se lau iwa fitu. Ua whaamaoni a fo'i le tufinga o le afionga i a whemata parusalue whaapō le lua. E avea ma konisula au i au kilani. O le afionga i a whemata sa ngalue le ngata o se minista o le kāpeneta, o se whaipule, a e sa avea fo'i mataitai o le vaenga wha upu whai, o le tautua Samoa i tausanga ua mawai. O se tamali i whaalolongia, e le ngata i le malo maona upu whai, ai whapea fo'i i nuu mawhioanga. Ua tōwhia fo'i le sunga i a watu itui a Pete Meredith e avea ma konisula au o whewhatawa inga i au kilani. Ua lava le tomai ma le angawaa o le nei tamali e whaatino ai le nei tofinga a wā sa ngalue ai mua. O se tofinga tā ua tele le nei tofinga a o tātou ngalo lue e una ia malosi a wanoa o whewhatawa inga ma New Zealand. Ia tātou o loa au wina atu i whafo.
O ia to finga pe ona wha ai loe le whionga te mai tai pāremia e wha ai unga ka peneta wa alo ia nei lona am tahina. E iei mata opu sa whaatala no ina le atoa Samoa e le mawhai le teritoria Amerika ono lato whaia se wha ai unga pe a whai ai a apa mai iei se nati le malo tele o Amerika. O se tasio mata opu o pasi nei le mo te whona mawalunga Amerika Samoa o le tau fia lea e le senate ala malo tele o na toi au inato nisi o loa mai Samoa nei te tonu le territory. O se tasi leo mata opu na wha manino le fia o le tamai tai pānemia, ta luai leo ta wha mole na au inato i Samoa motu tuila le sa tau fia mai lungo le wafu. Ia, a whapea o te whai unga le senate. Ia, o le mea lawal na le loto i whale o Amerika Samoa. O le talanoanga i le ba o Samoa e lua po le ato Samoa. O le ba o Pulenga, the executive. Pei tae na whae loa le titai o le atu no fia mea na o me mata awha. E le i ai se avea i o mai le temine watu ina mai e le motu i tutuila. Pei tae o lo pui pui e le senate i atu la fono o lo ai ai ngā ruenga pisinisi tonu le territory. E na ia ave le wha mua Amerika Samoa e le lango ina leo le au whai pisinisi o lo ngausi o loa i tonu tutuila. Mai vanga nai ua a mai se longo. Mai le Pulenga o le ngā malu. Ia, na whaile ia i o se fuafua. Ai o le tūlanga i o whai unga whai foile i le senate po le fono whai tūla fono fo ia. O me lawa nā tau loto i whai. Le fionga le tamai tai pānemia, fia me nao mimata awha. O tala fawia mai Samoa se isi o na whao poponga, whafonga le tula iwa. Ta lava i telefou o le si ufonga o le lo mua mai Wellington o le tala mua. E whaita wafe a inga wa pisinisi ua motusia le lato elitise ona o le whamalosi o Gabriel. Mai na amata mai ina pō na abesea mai nisi tangata mai o lato whale i le Coromandel whapeai ma le ai o Gisborne. Ua polo ina fo i le pulenga o Aukilani le tāpunia umai le so o au nanga i le tāhua tele. Whapea i fo i male aso a Taeao. Sa whairo mai e le kompani e le tise o le vecta, e tele a inga mano whanga ua motu sia le le tise i tu SS o Kilani i mātū. Mai tā ane le tu lai fitu ono pō, ua atoa le se furmale lima afe o la whaio a inga ua motu sia le lato e le tise i le nāwa enga o le tunuu. Ta ua le vecta o le afe sui ai pēa i a fwoi mela nei, a o tau mawhai e toi whaaolo le paua i whale o ainga a to aima business na motu sia i le lato e le tise. Ai e le manatu o le a tele nisi ainga e motu sia le lato paua, a o wha solo ina wha te tele tu langa wha le tonu o le tau, i matangi mati munga mamafa i le nei aso wha pēa Taeao. O le pōna pō sa tau fia umai whe malanga inga i no fuafi i le tonu o Kilani. Sa whapena fo i no tau fia le Kiwi Rail, ia isi malanga no fuafi i le vaianga pito i lunga o le motu i mātū, se i au lia le tūlai tolu i le fia nā nei. I le penisula o le Coromandel, sa whai loma iai e le whaatonu o le puipuinga lo tele o Gary Taula e whapea, e ono ia le a whai o ni no fuanga whaapitoa e whaamautua tu iai tangata o le a ave se mai o la tau whale, o le a tala mo le luas furwhai tu la ia so e fitu o le vai aso, a e se furulua e se furulima nisi no fuanga whapea o lo o tāpuni, tā pena masauni e le tala pe a whai e mana o mia. I le taimi nei o le ua whaamanu ina mai pūlenga o taimi o whaalavelai whaafosei i le tūmalo a toa Northland, mai o whapena fo i na tāpuni ai ma whemalanga inga i le awala lau papatele o Aukilani le Auckland Harbour Bridge. Ona o tibunga mamafa mamatangi malosi ua tai ai a vaenga o le motu i mātū i le wha malosi o Gabriel. E tai na wha adia mai e le ofisa o le wa aitau le Met Service
wana o se amatanga lea o le nei e wha malosi. Whaelo mai e le pulenga o le tu malo Northland, e fitu aso le umi ua wha amaruai pulenga o taimi o wha balawe wha fosei i se vaenga o fuafuanga e tali atu i le nei e wha maona fianga. O le afo le toru i le fiafio la Sanafi, na tapuni ai e le waka kotahi i a le alalau papa le Auckland Harbour Bridge, ona o le malolosi o matangi. O le aitele o ki lani lewa ia, o le o tapunia i le so le tele o mea ona o afianga o le wha. I se saunanga le li palimia ia Chris Hipkins i le fiafia na nafi na ia tawai, o le atu i le whaitalia o le tangata le whainga luenga mai i le fale i le so, a oanga i mai au kilani mauna aitua oi ia le wha o Gabriel. Sa wha mamafa ina mai fo i le li palimia, e te taulawa i tangata umo na wha ai teteles o na whewa ai, pe a whai e le ai se whe au le tau e mana o mia ai. Na ia ta ua o le whautuanga utu i le nei taimi, tau mo whai titia le whewa ai lunga o awala te tele. O whai lo mai fo i le kompani wa lele le New Zealand, o tau fia umana malanga whaatulanga ina, e anga i atu ma leo SMI po le ui ai o au kilani, whape fo i Hamilton, Tauranga, ma tau pō, se ia o i le tūlai se fulua i lewa udi o le so lua Taeao. O le company pasi fo i le Intercity, e tolu ana malanga whaatulanga ina i le so nafi, le salea, na tau fia e le i whaataunu ina, sa whape fo i na le whaia na malanga i le vāo au kilani ma Wellington ana pō, ma le so, ona o whaete tenga i tūlanga o le saonga le mū. E ui ina le i iaise whaalinga alo ia mai le mtanga luenga o aonga i le tāpunia o aonga, ai mauti noa lava e tele aonga ia ua te puni le so i le tonu au kilani, ai whapea ai fo i ma le so lua Taeao mo nisi o aonga. Na amata mai fo i la wauia le sa on tāpunia le zui au kilani se ia iaise aso, whape na fo i ona te puni nisi o le tusi te tele, pe ua whaonga ina ia whale whai mano fuanga tū tonu i taimi o whaalawe lawe whaahoa sei. O le tau nufoi o na au ina le lapisi i le so ma le so lua Taeao i au kilani a toa. O le awa uli le sa na whaasi sila ai i alo ia le kompani wa lele o le New Zealand mo le sila fia o le tunu le tau fia leo le tele o na malanga whaale vāo ma lo i se vaenga o na tāpenanga mo le taimi au pito a fia ai au kilani i le wha o Gabriel i le so whapea ma le so lua Taeao. Na amata lava i le sfraile o na waia winga ma suinga lo wao le tau inisi vaenga i mātua New Zealand mai le whale nei o Gabriel. Ai o le so ma le aso a Taeao na walo i mai e matua awha ina ai au kilani i le wha. O fuafuanga la le kompani wa lelo le New Zealand e au fia le tau fia leo ni ana malanga mamao wha ale wao ma lo se lima i esa fuafua e taunu umai matua au kilani i le so. E le ngata i lea, o whape fo i ana tau fia uma i a malanga le New Zealand i le wā o New Zealand nei ma Australia. Ai whape ai fo i ma malanga uma mai le Pasifika na fuafuaina mo le so. Ai pei ona tau mua o malanga uma whaaloto i whale e ui ai au kilani, whape Hamilton, Tauranga ma Taupō o tau fia uma i le taimile nei se i au lia le se furulua i le so lua a Taeao. Whaelo mai fo i le li pule o whainga malanga le New Zealand le li kapteni a David Morgan o nei suinga u whaia ina ia mauti noa le saunga le mua tangata whe mala ngai a toa ai mala u whainga luenga le kompani whapea maona waalele. O isi malanga le kompani ia fuafua tau nuu mai New York, whapea Los Angeles, San Francisco ma Singapore o le a whaatau nuu ina lava i le tau fia. Pei tai e ono le a whea ai au kilani ai a ngai inisi malai waalele. Ua whaautua ina mai fo i le New Zealand tangata malanga ina ia nofo sauni mo le ono tau fia ma fesui ai o la tau whainga malanga ona o tu langa whaale tonu le tau e pe ona tula i mai le nei taimi. Ua manao le whaala tonga o pai late awe waalele ma le vasenga o traffic controllers a New Zealand ina ia whaia se komisi suasue i le whaai unga na te tala i peal malai waalele tele i au kilani i le taimi o ta whenga malolonga mamafa i le aso luas fulfitu o Januari. Whailo mai le sosa iete o pai late awe waalele, o le taimi o lo longa ma ta whenga na a fiai au kilani,
e tele taimi e le i loa ia pailate le lo loto le swa vai sa lofi ai le malai vaalele e mai ai ni taimi na fua ai le lo loto le vai i se e vai o tangata whainga luenga o le malai vaalele. O le taimi nei la o lea ua whaatalo sanga ina le whaala puptonga le nei le pūlenga o whaala lave ma le komisi su su nga alo ia le TAIC ina ia whaia se komisi su su e tusa o le whaai unga le kompania pūlea le malai vaalele au kilani e te tala i pēr lea malai vaalele i whemalanga ingo vaalele i le taimi o timunga mamafa ia na lofi ai i a whale o mō pasese ma awala whaata amilo le malai vaalele ma vai ai fo i malai vaenga e tū lau ele atu i ai vaalele. Ua amata le suenga le TAIC i le mea na tupu i le aso na lono vai ai au kilani na tū lau ele ai se vaalele o le New Zealand i lana malanga o le ANZET tasi lua whamai me le pone ma whapeo na tai aini mo li se ono le malai vaalele ma pā ai ma se pāu o le lava vaalele ma tāpuni ai mo se taimi le tū mau le malai vaalele. O loo te ena le pūlenga o le malai vaalele o kilani e le manatu e fōlinga e le i manatu ma mawha la tau i le saunga le mua tangata i lea ma tā upu. A ena whaalia mai e le pūlenga o whemalanga inga vaalele le Civil Aviation Authority o le whaalawelawe na tupu i le malanga le ANZ tasi luawha na tupu i le taimi o le mamafa o timunga ma le malolosi o matangi mai o le ailoa i suenga e whaia i le tūlanga o le saunga le mū i li poti o le tau sa maua e pailate i lea vai taimi. I leisi vaenga o le tātou tala, na maliu se tangata sa whaasino ta amale i se awala na tapuni i le Waikato i le Taeao le sa i na uataia i se ta amale. Na tupu le whaalawelawe i le awala tele numela luas fultolu e lata i le mga awala e ngo o le Coxwell Road i le Vau Racklands ma whatawhata pe tusa o le tu live valu i le Taeao le sa whaelo mai e le leo whapea o se loli na tai ai le nei li ma umai lo nola mai ua whaia nei se suenga i le mafua anga o le whaalawelawe. Ua tui na mai se lapata inga whala wa i te le leo mo nisi o lo lātou ve so soani i ni pāngo tāsi o tolu ia o lo so sola i le ono mō lia o lātou i le tū la whono pe a maua. Whaalia mai e le lisa tini le leo Scott Armstrong e paua le mea o lo nau i eile mtanga aluenga o le toe maua o pāngo tāne i o tolu ma sa i e whaamanatu mai i nisi o lo whaalalawhiina i lātou ia e ono mō lia i lātou pe a whaamao nia. Pāngtāne i tō tolu o lo i tua, e au fiai le li i ngoi a Zane Happy, luas ful whātou sanga o le soifua, Billy fe pule hai fast full tolu tau sanga, ma Joseph na wun fast full lima tau sanga, so la ese i lātou nei mai se vani au kilani les wharoile taruai. O le ato i te tala le Hall of Memories i rutonu o le maafa amanatu o taua i Wellingtone, mo le asia singa iai i le no whanga i le vai aso nei, a Princess Anne o Peretania. O le nei vaenga o le National Museum i le Laumua, o tolu tau sanga talu ana tapuni, ona o le tūlanga matia i mafui e tai ua whailo mai e pea, o le whautuanga lato mai nei insinia wha abitoa wailoa ai, o loo saunga le mu pea le nei no whanga. O le aso lulu le wha amoe moe, e asia tu ia i a Princess Anne, i le maafa amanatu leo taua i le puke ahu i Wellingtone, mai o le ai e tau au i nā tuai i se pale. O Princess Anne pe o sila fia e nā o le paulea o le teine o le whanau a Queen Elizabeth le lua ma Pelenice Filippo. Ua tō fia mo le urua i teimi ni Professor Maori se tō lua e whaururu i aila onga tusiata le University of Itolia i Wellingtone. O le pule fau le nei aonga a le University of Victoria, le School of Architecture and Design, o le li professor sua whai a Rod Barnett, a o le professor mo mataupu ta wata Maori, ua tōwhia i aile li e ngoi a Derek Kawhiti. Whaelo mai e le pule langolango le University, te mata i Maori o rawi Nia Higgins, o le iai o nisi tangata Maori i tūlanga si nia nei o lea vaenga o le University of Itolia, e le tau o na una ia ma whaoso fia ai tawa mteina o ngā Maori, e anga i atu i le suesueina o le nei fwoi mata au putaua i le fuafuaina ma le tūsia le leo atau whale ma ati na e te tele. Ua leo toi mau nei a matala ngā luenga i le toi whaale leo se vaenga e sili o na whaale tonu la o le tele le Ioni Plymouth e pe o nā fia i le porkalame luas 10 miliona tāla le tau
mo le wha le leo au wala I lea vaenga o le tunu o le au wala o le Egmont Road ua tele tausanga o wha le tonu ia ma o tele fo ini wha le lave o tupuai talu mai la fe se la wiva iwa o se fulu mal tasi la wha le lave o tupuai le au wala e au fia I mal tanga te to tasi na mali wai e amatatu I le so na wha so le fewa ingo ta vale I se vaenga o le nei au wala I taimi whai ngā ruenga o le a wha o ngā inai ni moli e wha tonu ai ta vale. O le whautuanga mai le ofisa o le pulenga o le Ioni Plymouth e le tau I le tenu whe malanga I o na fua le leitaimi o la tau malanga o le I wha ngā solo I ngā ruenga e pe o na fua ina o le awala. I ta alonga na whaia ina la ukiriki te tama I ta I le White Ferns a New Zealand I lana ta alonga mua I le wama Australia I le ta amisanga le ipo le laulangi ta alonga T20 e pe ona whaanga solo I nei a whili kai sause. Se lau fitus fultoru ai o Australia na tuli New Zealand ai na pepe uma ele I maua I ai. I tanga polo o la ato e vai el malaita polo le vai so nei le tau o Tiger Woods I le taimi o le tauwanga tele a le Genesis Invitational il kalapo le Rivera Country Club I le Pacific Palisades I California. Tiger Woods ua fast food fitu neitu sanga le soifua e na o le tolu ni tauwanga de tele tanga polo sa ta alo ai I le tausanga o mawai. Australian te nei sa whailo ai e Woods luna whamomo e o le atau vai le vai asa le nei le tamusanga e pei ona ta ua. Ea o le whaiunga le nā o talafou. Malo whaafitai le whaafonga mai le tātou atunu. Ia o le whaapoponga mona o tātou telefou ma tala mai Samoa nei Taeao. Ia ai o le aunga lava o le awhale au kilani. Ia oi. Matangi malolosi ro afiere motu I mātou. Nei tātou. O le pe o le talo le silo matua I nau a whatia ia. Tau a whatia Samoa. Ia. Ia ve mai e. Le wata talo ia la tau te ilo alwhenga o le talo. Ia. Awane I o mai Samoa ne wha ia tu inatu ni motu I tonga mawhiti. Le I le tau talo ma penata. E tonga mawhiti la vo I tangata. Tangata so I fua voisi atunu una yo. O le whana vai o Gabriel ia le maula vino le ia so tau nongonongo tu e pele tunu. Ia e pe o le motu I matu nei le lapta ia. Ia o le ua umawhani tō whaafonga mai telefon na I wha manatu. Ia e le eisi mas whaalinga o mai ia o ngai Wellington e tolo pōle le iaso. Iyo le tamaiti. Le ai. Matua le maute non mele tu. Le maari o tamaiti ni tas. Ia. Tu sei o le tele o tamaiti ni temine. E le whaalongonongo le tio. E le matamata TV. E le fifiangi news. Ia. Ia vai la ina o tau le wha. Ia te au tala no I mātua mai. Le na sau nei le news e tolo a o ngā New Zealand le inia o. Ia, mo tamaiti ia. E vatolo mātua le ai. E le fifi o tau news le malama mātua me tu. Le ai man whasal lau ngā papia na au sang. Ia wala menalo o tali imano wa fina le Taeao. Ia whaino iei. Tali manuia o ngā le aso. I le ai man whasal lau ngā sau tolo ni au. Now Northland I le pito I lunga motu nei nai wolo iei lapta inga no o tu fitu aso le state of emergency ia pole taimi fatulanga ina ia fa live fa pose mo ia na ia yo ma le onga au tātou ai tamiti lalo mai le motu le tau te iai lai o ia onga o kilani la tu leva no ia onga fa ia la tau fa unga ia fa pe foi la fa forme o kilani na tau sa ni tamiti le onga si aki so ta inga mole aonga wa na e longo to emaili ia pe vili atu ina I maona I tamiti le aonga mana tuala le vale o le aonga na ile fale a fa pe la te le mai le fa o ile alo me tamiti pe alo vai tu na pena mena ia fai fe al matua le te le mama le ya onga pe o to yo kilani pe lo ngole aonga wole la tu lo tali ale no vai le news an nafi la ile fa linga ile o le tele wa onga yo kilani ia si aki pe o to ia tamaiti ia na au te o mātou ni mātou ola le o langa na olea mo le ia langa tātou tu sa pe mo le hale matangi mati munga tau te o ele ni wha mal
tamu e atu politito fa le ainga tu ai se tau la fie fa solo atu Ilo tato umalanga ia fa malu ile tu tane lele. Te mai te mu o tu na ave van e fai e malu le to o ma tau e fa te timu la lo ma o po tu ai ia tamu e atu fa le longo o fai a. Ai le le fo tau ungan tau u. O ya le. O telefone malanga ia le no mo to le la ia va pele to aki me le tio si aki le fai nga malanga le valele. Ia le te ua tolo po le ni usila lo malanga ia le ua sa salu atu. Ele mla valele mala vali o mana mo se vai muri umi ma te unga ia na tu yo ia ule o malanga ia mtu anga wa to al por tasile vai o malanga ia on sai pe on tal no atu ta on sai ia ole maua ole soifua ma file mu na e alai ona fai tu la fa pena ma le pui ngar sa ngare mu le o 25 minuto te nil valu o la vai foi stato fa fianga le Taeao men wia ta penanga o onga manga luga amata ia o le taimi ia mo tatou o amata ngani ile fa ia ma lono sa ta pena le ia mo te fa so tu por clame tala tu tatou leina i fonga lo mua Hey,
E fia le Digicel le whailo atu i matua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolus fulu awhi tā la le tau au whai o whailonga. O le a whai e se i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i skola sipita i awhi tā la. Laptops. Whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga i lafo aise tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa i le se i asfari le taitasi. E ia inga o le nei fa pitoa. Seki a Digicel. O le whaasisilanga Taeao, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. O lea wata ruas fulmana minute o na tālo leo le tu laiva, malo lava ia le soifua manuia le tātou. Malo le ngā lue amata le Taeao. Ioi, se li le vaviole. E o si vai ngale ngā lue whawai teimi. Ia. Wa e telefoni ngā lue la tau i nei le moto i matu nei. Ia, o aso whapene, ia, ma sani tātou i Samoa le mo le loto soani o tau le a Samoa pe ava ai atu. Ia. Ai ave fo se lapta inga mas fo tuanga mo le vaenga lea. Ia. Ia wau te loa e ane fo ini tala muli le soani o tangata, ia, o whawai teimi. Ia. I lo longa i e whai nei. Ia teimi. Wano wa ia tuana po i la tau i o mai whainga luenga fo leo le asu o leo neone. Tu wha pe an tatou ta maiti ia mai Samoa iu, te atu e asu o neone mai. Ia no wa pe le mani fo i la ves fautuanga ni ta maiti. Ia aile i o tolu tau saanga le mu. Pa mua saanga le mu. O New Zealand. Ia o ngā paipa uma e anu ele vai lea vai timu. Ia anu uma le sami. Ia o le fo i tau te ilo e tele i o vaenga ia e. Foi le pu tu lo la va le vai. Ano inga la so se lo longa, ia fa tete le va na wala mi miti la lo le vai. Te wa fa ina so fu o sei. Ia fa il to nga luenga ni, te u fa sto nga luenga so soni. Ia avel fa mo lo to sa le mu. Sa. Mana ia. O le ia tanga te fe nga luenga ni usi la i o la to nga luenga. Pe lo vai atu tele na i ta vale le ami mal vai ngale ami. Ia. Vai ngale pui ngale sa ngale mu le tele vai ngale o kilangi ma Northland. Ia o la fua fa ilo mal dai Northland o ele ma fa la tona to fa ola le ti se tenyo le fa. Ia. Mo e sa o le ia na fu fuanga no winga la mo o to Northland a pe fu o to ya kilangi. A mata ta pena ni pel power. Ia. O ava nga tona fai. Ia awa o le tala nau mai se longa uma le fa to ato e mafaina to e fainga lu ala usa uni company ele tise to e fa le ele tise io ya fe angi ofa ma vale li o ye ala tu se vai ia fe o ye te mi se vai tu sa o la ngona fe ia na ta ma wo ya so ye melo le fa e o so o ale dua so o ale dua so alu le si o le fa ofa o malo losi o ngā. Le whao vale lia malo losi o na matang. Ia, e nā taimi o ko whai Taeao i le meo lea whaaso. Sa o le le. E ala le tau no le taimi o le whaana. Ia matua mawhatia vo ia, tua fia vo ia. Ia, misa ala i tu malo tu mātua e telo nu e te sami. E vo le lata le sami. Ia, e le eise alo whanga vo le ia na o na i pulu vo le tu sami tau tari le sau. Ia le inga fatia na pulu na ia i runga le tama sau tu. O le whaano no i o fōringa le mo le whai nuku mawhio. Whai o le taimi le ala sauni le whai o mai, o le taimi o le whai ma le taimi e umai. Moi. Te vai atu le whaatafu na ina o nuku mawhio angam sa. Le anga whaia, te vai atu nei runga o maunga vo i e sa e vai atu e. E te le ilo atu se palapala. Ia. O le manu o la au. Te mina ina wa umala le fa. O ino le leia tual pala ino ngō maunga. Sa o le. Tua le anga umala au. Ia o le taimi fo ina le fa isa mo fa tawa tawa aila le mo le
tau mawhai tangata o le manioka. Ia. O le uwhi vau. Uwhi vau, Io. Sa. Le mata utia le onge sa whengai mata tau le nātai. Sa. Ia, o whai e le ase whai na toi tu. Nalo mo whai, anu mo le tele, mo le pea. Ia. E tau le o yu te wai upea pea ina i maa nei ulu fo e to ulu lalo. Tu so le fia aina i pea o le ini mea ai le wau matua a leo tu fo i tangata pingi na pea. Ia, o whautuanga malapta inga o le whare aga i mai mo tātou. Tā pena nei pe le pawa. Tala le tātou laina. Tonu malu rimalu o whatasi. Mili mai tātou tala noa ma fea o kilani le te iai po se vaenga fo yo New Zealand o malo se isa vili ma te munga. O le o wha tonu walu rimalu o whatasi. O wha tonu walu rimalu o whatasi vili mai. O es tātou tala. Ia le si tu. O a fwni vaenga o no lapta ia i tātou o e sirifia. Whaso e tā pena fo le teimi lea. Ia po la fo ta pena se malanga sis. Po le astu lang o lai ia ni tala fo yo mo na tu lunga ta pena la tu ni aso Taeao. Me se vanga le o Taeao. Sa o le lava. Wai o le fafita o le la fia ngai nei ma tatu. Ia. O le te lei o le o langa o tatu New Zealand e male le ate. Fa langa o langa o mame o mal pawa. Sa o le Tu so tasi le vai ngai se ta o le o langa le tatu ni ma tu tatu sa mo fa na la tu le kuka ta fuele. Ia. Le me ai. Ya. O le tu. Ia o le pawa e fa langa o i me o. Mo ile le. Ia po ani o ta pena ngo ye vidi mai tatu tatu no o me fai la tala o no le ye tatu le taimi le tau ma fana. Ia am fai tatu o fa futa fu le afi. Ano taimi le tau malulu o le tu afa ngatala. Ia o no anga vai mai le fa Gabriel mo so si le o si fia le vai nga. Ia e no afa ina i tatu le amata tu ti munga Wellington e Taeao. Aso lulu o stofi ma le sfoile o matan tau fai. Ia toi fo i lole o winga langi leo tau le stona. Ia mo kilani manu ue koromendo manu umai le tu atu le ilunga to tato. E ma mafate i munga te malo sa vili le lapta i ma. Ia na, ia tau fo nta pena i tato Wellington e. Ia e misi te tafi o vai. Ia te tere ti munga. Ia le la tato pese lea. Ia tala tu e ma tato lina. Se vi mai tato e vai. Auri taina la ta pese. Ia. Na i fa momonga la tamai le mafu ele i sinu o take ma suria. Ia o le ase. Ia wo otu nei le tolu se fulu mo le tolu wafe la to o malili. Ia o alu e lunga no mela i tato nunga ele ngata i. Ia. Ia wo ova atu ma le tolu se fulu wafe lunga la wo tolu wafe ngai lunga tangata o malili. Le mafu. Ia. Ai o le fa momonga le na mau ele aso farele. Tu sei lima fe fitu se lau fale ua solo pala ila na tulou lava. Ile uma yo le mafu ele na lulu. Ia fua le tele o tangata lau le ini me nofo. Ia la no nofo no wala wala. Le nofo i fale kapole a le taimi le o tau maruru yo. Ia. Te le maftia o le la fo tangata. Ia o la fo ye o le tu le fo le o la maua o lo maua pe na tangata lo tanu mi la lo so i fua. Star fia na o matua va venga na me nei tamiti ia le wel tata wala le na malo so ifua talo falava na patu foi ia Rachel malo o mai o nei Taeao le mo ia pastai le wa mai le tau eu kilani wa tau longo na tonti munga mafa man savili o vai eu to o ile mele ke ia ia ele ma se me o fale tonu nga le alu le lunga no flen o sa uni na le o mai o le muy el fale o sa uni na e o no o mai ni matangi man ti munga ina e vai ngana te ia okay o tal como ile o sawanga o tal como mo fa che ali nga te pui pui ia ma ko long fo ngai fa lo ma ko fo ia ole la ngan ma ko fa se awanga fi ia fa tua ma fa lang leli malu pui ai le place lo in fo ai awol fa tua i kala mai
I kala mai i le emergency. I kotonga luenga mana le tuonga luenga ia le tua. Olo o awa wa mai ia i tātou olo ngofo ngela lan. Ai o kai kongo le lofo le tua. Nga ke pui pui ai lo kako wola. Ai mase ai o le pui pui o le place le mau ke ai. E moia mongia ya fo ie. E malo sile makangi anga ngafi. Ia angale ngal malo sian makangi maltimu. Ia aile o sause makangi po ngale pelau le afa. Ile o afia ile pale. Aftai reito mono manatu mono sile fia ia na wanga i mai. Ele i uma na fato amata ia lo no winga le ona nei Taeao amata lo maftia fo. Ia e fai sto foi fia o lo ftele atu por kala me fa menu foi no faiva ia ai tape no pena pe tato Ia o te. Ia o le. Pa se voa. Tape no pena pe tato. Au ne pe tato tau po voi es fulule na atu le sila sa uni atu istanga tai le sa. Ia. Ia tu po le fa na muli ia le tape no pena le. Na ua mai le ma fa ia tato fa ngale. Ia me se le on malosi. Ia. Ai le tu no ia tato tu talo. Ui puia tato. Sa angi foi le fa malanga paulo na male pe va. Ti da un saltus po ia jole. Ya ma foi ona ngi le fa na wel tanga tala yang sara i lunga va. Ya ma no se mo talo. Talo falava. Ya talo falava. Ah, fele sa un wala utina. O inge au kilani leo i o tara leo ke mea kuai. O mai na le la mo ni se. Ma lo foi lua tionga. Ma ia pol kala me le ne Taeao. Vi ia le atua wa lia mai le ne ia solo mau pe le manuia ia te. Olo kim fa solo a koa lunga nei. O fela o tau mau ai ni. O fela tau mau ni fa mitalanga. Alo o angi ma lia mai lava le savili. Ioi. Olo o kimu lava nga maka mai lava nga poe o mai nge ia ole mea ia. O le lava wa sauni. Ai fai mai le kala po le tili lo sauni wa atupu loa. Yang nga kospe ya la ka ke ari sa mo ko sa wi lava la ka ako. Moi. Aya. Tili ata wi nga tawa ka pili eli avele le ka walu le pane ka wa le ako ko sa loa a. Sa o le ya. Wala va nga wa ta pena isi la u mai ta pena nga lo ai. Ya, yo ole lo makua nga o ya. Oi. Ya anga o mai sa fa nga ka penga ya ka ya o ka ofu ma fanga vai o rua ka sila ka ako. Vale ako le ave ai. Ya pe pakeke pe pa masi. Ya. Mane. Wa foi. O fuala a. O lo passport o me ka wa nga ka ai awange ngalo le kusi le ako kupe a. Ya mo. Ya mane. Ya maka me ai o kuso me nga ya ale mea o le awa ki ka vai sa ni vai le lua lava le polo ko le vai la ku via. Mana ia tele na nga le sile o longa le mama na uma tu nei ia ufuanga na ua fai. E sa o le. Sa o le sa noanga. O le mea le nga pe o le ia ka ko fo e mo ia o ia ele mamafa ia la so a. Ele mamafa ia la so a le mea ia ka sa unia po le fai mai o le amale a ia ka sa uni lava ka ika ia no ka fai ka lie. Te ia o mea nga ia sa uni fo ia ka ika moli makani o ka ika moli sela male moli wila ia wale pongisa. Vai le lo ale kai me o le fai mai a o ngange. O kai au e sa uni uni. Ia sa. O fea nai te mau mai fa matalanga i te tapena fua iau tapena penanga. O i le TV. Ia ma le ki o fo ia o lua. O le lua le ki o. Ia fa pe fo le ki o nge ia a au kilani.
Ia le. Ia vai le mo te no foi nei ale mo te mafau o te auto au kilani ma mai fa mtalanga mo tu na tu mo to. Ia. I fa fetai lava. Ia ia wasa uni ia kupu mai lava ia. Pe le mea nga sa uni. Ia. Lava. O fuala au ai mai se ama ko nge mama ia sa o lava ia ole fangu vai ole afu ole me ia waku ai me ole am ia la lava sa unia lava dalo ela tala tane se u fa na ul mele te ala te no fo ia ole laka mai lava le mele ia ngo mai nga fika tenga uma fa mai mame getting ready nga ku mai veo ya alu i oi o le mea ngā le ua i ai ia sa ia fa ta ia ma se ma le to ina tau tu to no la wato ia le ya wakasi le lua sala ia fa lo mo ma ave lua va tai wala valua ola wal ma ave la o kenge mai sa vai le fapenga oi ia vole manuia tele o tina e malo volta pena manuia por calame le neia so fa ai lava mole avanoa ia fa so voa ia fa so voa malo Mana ia tele ia tapena ngastina ia siana fana o mai ata maiti tapena ia fu le o le lo longa le na umatu ne yogilani le na tato va i el mo le mafaina to e fai se nga yo inga i to tonu le se fulu 5 minuti aluane ale vai aluane ia le tato va ia wala tele a fe ausi tangata fe va ale wala tele se le ai ma se tonu to e fai me na ma le tapena pena e foi ni matu tausi o no futai to tasi o to yogilani le tato fo inei e vai po le ase fuanga le ainga pe ia tafa yetu o ngal tamatiti Wellington e Faigalotu ngalon tamai lo hat o le tina no Faigalotu ngai polidua o le alfo fuanga le ainga vai pe alu ruse mafu tsunami lo longa o le asto fuanga o fa tatia sto plan me fa pena fa tatia mamau au le o le taimi tupu na lo le tupu to ves mana ia tau mata tau mari mana tu fu le fa pe se le tai ya afia ta tau ni lo longa o le taimi le wa tele al swing o tau taimi ia sa o le ia te we fa pe le se taluana no fu fa le luas fu tau sanga le o se vai le ai tau anta pena taimi le vai la le okila e fo ia me u tu vai la lo longa le pa lo longa ia le fa fa pe o lo tino fa okilani ale ona o mata lo longa le na mata taimi le o fa tau lo va pa io lunga na fatia le tau ala me la le ngafti to foi vai en fer va pa to la to tele tanga tala la fa ye igual fa foi na ta la fulva pa malo se votalo va lo pa uso malo se vom luia malo se va ui tali ai sole alo de se fu o ma Taeao oi paro longo por aqui me sabia fa Wele usu nei aso pe na wa ngalwe. O lewo ki malo ro so a ko ni fo ko ama ka le fies. O fingo ngalwe. Oi, o time Faigalotu. O ila ma ko ma fo ia ile fa ni. Le fai si fi auto. Fai si fi ila ka ni ke le ma ko o venga venga. O fa ka ka di le fies. Si ide. O ke ri singa venga ide o amaka ide le malo ro ke ni. La fo le fe le te vala mai ai. Hello? O le te vala mai fia. O le te vala ku Oxford. Oxford, malo. O ma ko la le o malo lo a ongo. Oh, ui. Ni me se ongo ai. De nga sa fa sa longa nga I mau ma I miliang pu. Malo lo la ngi mga ya. Ya oma. Ile ya. Yo ya malo. Anga po ia ka I doi ku la ma ko mai ki mo pi ku fa ka al ma Rusia. Ia po I fa pe nga ho yo ko. Le ai ma le ia nga do nga ma lo ia ai ma ko la di fa si fi so ni ma o ko so do. So yo ka so do.
O ala ni la sau fa longo fole sau vai le taimi le nei. Wa matana tau tau la onda. O kanyilangi. O le wa fuite le wa pua o wa ingare. Au ma u working ai sa bibi le mere wo yini ia ma ko. Ala wa pua o wa le la wa makanga wa pa umaki munga. Ia ma ko. Le last time là le fief face au Taeao wa le foi valo ia ni ma tau toi ti munga ia stemio la so Taeao face au ia. Si fa longa se fa ni ko ngo por ase ko inga marus. Pesa fa dua na fa de sa mo livros por mo livros. O le iva kasi. Sa mo ile sa va. O le iva kasi le asto. O le iva dua ro ke ilo ko le va yaso. Au ma ko pasale angare pisa ke tele ile fa. Wa o fa vale io livros por mo livros. Vale riva lu va lia. Livros tasi. Iba kasi vai valia por iba lu. Iba tas. Pai mo iba kasi. Ia valia. Ia tem mi vapenga. O le que me copia le iba lu. Le o la sofa o te semana ngai. Iba tas. Ia uma la sufito te semana iba tas. Tu so o la tana Christmas mal tau sang fo. Ia. Sao la. Uso ke ora ma ko le le ia va ia so la ngire. O la ngire fa. Uso pi ko umanga ma ko se nga o mai o fale le fefeo. So. E ko se fai kasi le umu I le me ma ko fale apasa ia so ia. Isi ma ko fale apasa ia. Ta fai kasi le umu ko so nga ma ko ko le. E fai kasi le umu ko mo ma ko fale apanga e la ume ai o e vai le ko so me le mai ai o fale le fefeo. Wai le ma. Anga I mai I me le ko ngo le poule in ko ka mo le vai o no so nga ki le vai ia a lu me ai ko le mai pasi me ai o ya lo o me le fale le ke a umo nga ko ai ko so nga mo ko nga vai kai mi me o le fa o lo nga ia me o me kwalo mo o pako o nga fo nga le ko ia o le me o ia mo ko ikele a le me kwalo nga kai mi la kwa ia ke ni sa ior kai mi nga pisa ai de le ia nga vai kai ia toutu za mo ko o le me ai la ko ia mo ko I o ngile me ai ke mi nga o almanga ia foi sa ia fu ka nga vai kai ia fa mo loto ia vai to si ai nga fo ile le la to me fa fanga la te tuli mai au ta for fale o le se me fai o dai mo le do nga me ko lo po fe me a o ia io Nga vai ke mi sole wa fu yung el me ya ma ko yung e vai a sau ni la ki mo le makangi sole me lo le pie sa ka ikal sa lima se no le yung e ho le ka u lo ka ki ia ole le ya apa ya wa ma wa ya fa le o isi ai nga fa le apa le ya ikua ka mai fa le apa nga o ma le fa nga vai ke mi mo awa ma ko nga fa pe kusa e o so me lo le fa ile iko le sisipu kusa nga fa I o ile ku sauki o nga fa I o me ile angele fa mo le a ko le ia piko e fa o le o sauki ma ku sisipu sa nga angi mele kusa fa I unga le no so me lo le piko le sauki o le so le ile ai kusa o so me la kamanga ia ku se mala wa makolonga malanga langa I lunga fale ngal fe au lunga makoia ya ku se malanga fa fe kai le ya nga vai kai ni le sia ma ko ia ala fai kalo sanga lo soangi mo ia mga ilo ma ko se ma ko ainga fo mga ko o ma ko ia o le mea vela u kala isi lo uso la kiki le wi mo fo la ko malanga a ko le vai so le ai e ke do o le so muli mudo le fa ngo mo le fa fi wo su e kaya o mo le fa so le mo mai le ka kai aso mo ka maro kai o ia nga mo yo uso le ma fo nga ringa mai ka mai ki ma ku ngoro o le me le fa se sa le fa te nga nga ia ka me ki ga so I me le fa uso le ma ia se le fa
Ola usora ikikinga men kupu. Ma lo fa. fa. Io nga fa lo fala nga ora iva lu le fala nga va dia ya uiam koi au ia ya. E vai pe mi nga o mai le fa. O kai lo aku o i sai pipi ma o i. I le sing i karaku nga. Sa ai fa solo mai. Mo kwa kai lo aku o ya le lupera ko yo mai ko. O mai kai. Ku solo i lunga ora au voi te i lunga. Ia meu pea. O le ia la tu mea. Me ranga pea so le ko whakaka ai wenga se pea i ngā wo. Ai pea la mama ai pea so le ngi mea ia toi ai tātou. Ko ia ka kousu. Ia si a ngā whasau. A mui le si hore e whasau. While pā, while le. E ko ikire sia ine nga sa whaino i ngā mea ngā le pi whakaukau pea e makamaka i. E ole whasau le ia ole whale ana le ana mamao la tama i au mera tama i sa le longa mai o ia mātou le o kilia atole ure hei ni nā au. Ia la ngai le mamao se vai istangata. O si a teimi mau te iro mai le Lady Samoa le teimi na umai le a whala o aluanga i upotu. Ia wa nga lei maunga i kua ko ma ko ki kilo I ka ke lo ko sala I lu. O tau fu tatu pelo I tatu tau sanga mas. Ia mania ne aso mas. Le ngo walo I Samo. O ki kilo le soi fuanga ko Samo. De kulanga le kupulanga po le I ka ko ngi. Ia mar kupulanga la le nga le ia ila aiki aso ia ka ilufu fa ka ilufu lima ka ko kingo ka ngaka o sui ai ole me ole ko nga yo I ka mai kima ko ngo fare o loa ka kilo I kupulanga ma le kulanga o ia sa mo ale ma nga ia se ka ko ole me o ia le si me wa ole a nga fo le walu Samo la tfa pia we na tele titi la tu le wa to ina na la tu lo mat tu tam ti le Samo so la ka ke ro ka ikala e ro ko langa la wi o ka ma ko ka sanga lo ka kingora le I moro ka ka le e fi di mela ya ka ika po fio ka sanga ka ko fa mi sole o va ida o ka ko ka mala ya ka mi pe fa ru fu fa o la se ka ka ko I mama o le se singari ka ko pulanga ri ka ko mara so I ko pulanga ri ke mi Wa vilu fo ia nisi o tātou ona o le tu I pala I whi au a ingo te tō lua pio le si tūna. Ika mani me whalele ka vai kore sui ngore o langa o le koe o pengi whi au pe o e sava vali whi au me pe ngā au kele o I ka vale ma. Sui ngare o langa. Wale man fia sora na inga mo ia e whiwhi. Sa le alo matele atu. E o le mauri si tala o le whātua vini mai tae o tatanoa. E langa o le malanga kule e uso Taeao ia I ngā Wellington. Rongo kera kunga ke la finga I le wha ko sao. Ya, manei mase ala whātua. Vai apu nau malili e au mai nei Wellington. E alo matele atu. Ia, mo ia atu. Ia, lea ua, tāre ima. Fai, fai, ema, e ai o se fai mai coseno, tra la sia
Whaatalo whātu se whaopoponga le neo tātu telefon mai Samoa o se mai el whaafonga. O le whai ungal vai ason te nene whaalawi loa ai se tusi ta iala. A le whaalapo pitonga o turisi po tangata tā whao mai mo mai Samoa. O le tausanga lua whelua se fulua lua whelua se fulmal fitu. O le tapena inai o le tusi ta iala mo le whaalapo pitonga. O no le si tia leo tangata sa si mai le atu no. E le se lia le lua se lau le mas fulua fe i le tausanga. Mo le vaenga ma oti o tangata tā whao mai fafu. E tapu vai tasi uma i le si tia lea i le lua se lau lima sifuru afe tangata asi mai Samoa i tausanga tai tasi. O le whaatotonga ina o le nei wha moe moe e velo aso uma i ai i vaenga esi wha pei. Mai le wha leia ma le wha alau i loa ina o mata anga ma vavau lo fausia ai le anga nuu ma le anga i whanua a Samoa. I le wha sauina le wha amata ngofie ina o le tātou si o manga lanu lau awa. Wha pea le toe timata ina o le upenga whanota. E ala i au nanga a whale tali malo ma whale akitanga. Ai maise, le toe mati ma le wha tele ina o wa lele ma wa meli. E a fia si o tātou watunu. O le talitunungo le fiongal ministal pulengo turisi. A o tātou ngā lulue so o tau au. E wha tino le nei wha moe moe. O le ale pine, le mau o ngā luenga, ma si tia le tamau a inga mo a inga, ma fio anga. Wha pēr tupe wha sili, e wha soa mo le ati na e lau tele o Samoa. O le tu ua lalo wha manatu ale au matapō o le atunu. Pe a tō wha tau le matangi. Se wha tutu mai foe, ina ia whaia ina le savili. E le toe te talai o tua oi whaavao maloi whe malanga inga ai maise o meli wa whelu tātua tino. O loo maita wina i pēle whaatupula ia, o le whaitau au whai o turisi a whelu tātua tino o mō tā whaunga mamai moanga. E au fiai mai lātou o loo malanga mai meli te tele, e whaita wafe i lātou o loo malanga mai iai. O le aso a Taeao wa whaatulanga i fo i se tasi o meli, e a whea le wafu whaavao maloi matautu. O le fionga i a whiangai mali i Prusto malantai uta i le wo. O se tasi leo suita o vā mai le tu malo vai maunga numera tonu, e le whainga palota lai titi o lo loma nei mo le tu malo. O le whaingai mali i sa tau vā mo fo i mo le whainga palota tele le atunu lua whiun malitasi, o le o toi tā pena, e toi tau vai sa i le se sui o le tu malo i le pāle mene. E le whailo ingal sa vali mal suita vasa i wha amanino inisi o ana anavatau. O lo nau e avatu e se leo le tu malo i te tonu o le pāle mene. E se furu leo whai o navatau i pe o na wha i loe whengai mali. E au fia ele wha fo i lea o ele wha lenga nuu na ave esel tu la fono le la tiro a lua whe malivalu. Ta au fia le wha ta noa vai a lawa, wha ta ua le ia te tau tangata taito tasi. Wha foi sa moelo na wha vai i tū manga, wha hao o ngā fua wha nau laiti i le primary school, wha tā ua le soi fua malolo i nā Samoa, tā ofi le sawa ino tina ma wha nau. Fi nau se na fua mō tupulang tala vau i le pāle mene, ma ia wha alua na fua le vai maunga numero tonu, ona o le tele o tangata o le tū malo, ma ia whea le whani, ia whealo whani, ma amana ia le whaalapo pitonga whaafine ma whaafātama i to tonu o Samoa. O anawa taui o le a ave i le whaamamafa a le suita wā, e whaafo i lea o le whaafe fitu se lau valus fumaltasi, o le au whai o vai munga tolu lunga le lola pālota, mai le tu lau mua ele whaaleanga nuu, i le ave ese leo le tu la fono le tira a lua fe malevalu, ma le tau fia o le ati na e tele le malo, o le fausia lo le whaatanoa vai ia lawa. O le whanau nau te ingo le suita wā, ia awane ia a fia whanua whaaleanga nuu o ainga o Samoa. E tolu to finga fōua pāsia nei e le kāpeneta, mō tiu te tau ave le malo Samoa i te tonu New Zealand. Na whai loa le whionga le tamai tai pāle mia e le whiloa inga malautu stala le vai aso te nei. O le komisina mawalunga o Samoa i New Zealand i le tātou ofisa i Wellington. Ua tōwhia ia i le fionga i a awhamasanga, whaamatala, to le afoa. E manatu e le toe tau whaailoaina le atamali o le atunuu,
ua loa fo i tausanga o lana au nanga i a Samoa. Ai mai se o lona silafia i le whaatinonga o ngā luenga whaakonisula i le tātou whenga i ai ma malo mai fafu. O le afionga i a awhamasanga sa whai ma konisula au au i au kilani i la FEB walufā, o na avea i lea ma ampasa o Samoa i Peresauma mai le FEB waluiva i le FEB iwa fitu. Ua whaamaoni a fo'i le tofinga o le afionga i a whemata parusalue whaapō le lua. E avea ma konisula au au i au kilani. O le afionga i a whemata sa ngalue le ngata o se minista o le kapeneta o se whaipule. Ai sa avea fo'i ma taitai o le vaenga wha upu whai o le tautua Samoa i tausanga ua mawai. O se tamali i whaalolongia, e le ngata i le malo maona upu whai, ai whapea fo'i i nuu mafio anga. Ua tofia fo'i le sunga i a vatu itui a Pete Meredith e avea ma konisula au au o whewhatawa inga i au kilani. Ua lava le tomai ma le angawaa o le nei tamali e whaatino ai le nei tofinga au a sa ngalue ai mua. O se tofinga tā ua tele le nei tofinga a o tātou ngalo lue e una ia malosi a vanoa o whewhatawa inga ma New Zealand. Ia tātou o loa au ina atu i whafo. O ia tofinga pe ona wha ai loe le whionga te maitai pāremia e wha ai unga le kāpeneta wa alo ia nei lona am tahina. E iei mata opu sa whaatala no ina le atoa Samoa e le mawhai le teritoria Amerika ono lato whaia se wha ai unga pe a whai ai a apa mai i eide se nati le malo tele o Amerika. O se tasio mata opu o pasia nei le mo te whona mawalunga Amerika Samoa o le tau fia lea e le se nati le malo tele o na toi au inato nisi o loa mai Samoa nei te tonu le territory. O se tasi leo mata opu na wha manino le whiona te mai tai pāremia taluai le uta wha mole na au inato i Samoa motu tuila le sa tau fia mai lungo le wafu. Ia, a whapea o se whai unga le senate. Ia, o le mea lawal na i le loto i whale o Amerika Samoa. O le talanoanga i le ba o Samoa e lua po le ato Samoa. O le ba o Pulenga, the executive. Pei tae na whae loa le titai o le atu nuu fia mea na o mi mata awha. E le i ai se avea i o mai le temine watu ina mai e le motu i tutuila. Pei tae o lo pui pui e le senate i atu la fono o lo ai ai ngā ruenga mpisinisi tonu le territory e na ia ave le wha mua Amerika Samoa e le lango ina leo le au whai pisinisi o lo ngausi o loa i tonu tutuila. Mai vanga nai ua a mai se longo mai le Pulenga o le ngā maru. Ia, na whaile i o se fuafua. Ai o le tūlanga i o whai unga whai foile i le senate po le fono whai tūla fono fo ia o me lawa nā tau loto i whai. Le fionga le tamai tai pānbia fia me nao mimita awha. O tala fawia mai Samoa, manuia le amatanga o le neiva yaso. Ta lava i telefou o le si ufonga o le lo mua mai i Wellington o le tala mua. E whaita uafe a inga wa pisinisi ua mautusia le lato e le tise ona o le whamalosi o Gabriel. Mai na amata mai ina pō na abesea mai nisi tangata mai o lato whale i le Coromandel whapea ai ma le ai o Gisborne. Ua polo ina fo i le Pulenga o Aukilani le tāpunia umai le so o au nanga i le tāhua tele. Whapea i fo i male aso a Taeao. Sa whairo mai e le kompani e le tise o le Vecta, e tele a inga mano whanga ua motu sia le le tise i tu SS o Aukilani i mātū. Mai tā ane le tu lai fitu ono pō, ua atoa le se furma le lima afe o le a whaio a inga ua motu sia le lato e le tise i le nā vaenga o le tunuu.
Taeao le vekta o le afesusu ia I pea ia foi numela nei a o tau mawhai e toi whaola le paua I whale o ainga a to aima business na motusia ia le lato e le tise. Ai le manatu o le a tele nisi ainga motusia le lato paua a o wha solo ina wha de tele tu langa wha le tonu o le tau I matangi mati munga mamafa I le nei aso wha pea Taeao. O le pōna pō sa tau fia umai fe malanga inga I no fuafi I le tonu au kilani. Sa wha pena fo I no tau fia le Kiwi Rail. Ia isi malanga no fuafi I le vaianga pito I lunga o le motu I mātū se I au lia le tūlai tolu I le fia nā nei. I le penisula o le Coromandel sa wha I loa mai ai le wha tonu o le puipuinga lo tele o Gary Taula e wha pea e ono ia le a whai o ni no fuanga wha apitoa e wha amautua tu I tangata o le a ave se mai o la tau whale o le a tala mo le luas fulfai tu la ia so e fitu o le vai aso ai se fululua se fululima nisi no fuanga wha pea o lo o tāpuni tā pena ma sauni e le tala pe a whai e mana o mia. I le taimi nei o le ua wha manu ina mai pūlenga o taimi o wha la velai wha fosei I le tū malo a toa Northland mai u wha pena fo ina tāpuni ai ma whe malanga inga I le awala lau papatele o au kilani le Auckland Harbour Bridge ona o tibunga mamafa mamatangi malosi ua tai ai a vaenga o le motu I mātū I le wha malosi o Gabriel. Peitai na wha adia mai e le ofisa o le wa aitau le Met Service wana o se amatanga lea o le nei e wha malosi. Wha ilo mai e le pulenga o le tu malo Northland e fitu aso le umi ua wha amamanuai pulenga o taimi o wha alabalawe wha avosei I se vaenga o fuafuanga e tali atu I le nei e wha maona fianga. O le afo le toru I le fiafio la Sanafi na tāpuni ai e le waka kotahi I le alalo papa le Auckland Harbour Bridge ona o le malolosi o matangi. O le aitele o ki lani lewa ia o le o tāpunia I le so le tele o mea ona o afianga o le wha. I se saunanga le li palimia ia Chris Hipkins I le fiafia na nafi na ia tāwai o le atu I le whaitalia o le tangata le whainga luenga mai le whale I le so a oanga I mai au kilani mauna aitua oi ia le wha o Gabriel. Sa wha mamafa ina mai fo I le li palimia e de taulawa I tangata umo na wha ai teteles o na whewa ai pe a whai e le ai se whe au le tau e mana o mia ai. Na ia ta ua o le whautuanga utu I le nei taimi tau mo whai titia le whewa ai lunga o awala di tele. O whai lo mai fo I le kompani wa lele le e New Zealand o tau fia umana malanga wha atulanga ina e anga I atu ma leo SMI po le ui ai o au kilani wha pe fo I Hamilton, Tauranga, ma tau po se ia o I le tūlai se fulua I lewa udi o le so lua Taeao. O le company party fo I le Intercity e tolua na malanga wha atulanga ina I le so nafi le salea na tau fia e le I wha ataunu ina. Sa wha pe fo I na le whaia na malanga I le vāo au kilani ma Wellington e ana pō ma le so ona o wha aite tenga I tūlanga o le saonga le mū. E ui ina ele I yaise wha alinga alo ia mai le mtanga luenga o aonga I le tāpunia o aonga ai mauti noa lava e tele aonga ia ua te puni le so I le tonu au kilani ai wha pe ai fo I ma le so lua Taeao mo nisi o aonga. Na amata mai fo I la wauia le sa on tāpunia le zui au kilani se ia yaise aso wha pe na fo I ona te puni nisi o fo le tusi te tele pe ua whaonga ina ia whale whai mano fuanga tū tonu I taimi o whaalawe lawe wha hoa sei. O le tau nufoi o na au ina le lapisi I le so ma le so lua Taeao I au kilani a toa. O le awa uli la sa na whaasi sila ai alo ia le kompani wa lele o le New Zealand mo le sila fia o le tunu le tau fia leo le tele o na malanga wha le vāo ma lo I se vaenga o na tāpenanga mo le taimi au pito a fia ai au kilani le wha o Gabriel I le so wha pea ma le aso lua Taeao. Na amata lava I le sfraile o na waia winga ma suinga lo wao le tau inisi vaenga I mātua New Zealand mai le wha le nei o Gabriel. Ai o le so ma le aso a Taeao na walo ia mai e matua a wha ina ai au kilani le wha. O fuanga la le kompani wa lele le New Zealand e au fia le tau fia leo ni ana malanga mamao wha le wao ma lo se lima. Ia sa fua e taunu umai ma tuua au kilani I le so.
E le ngata i lea, o whape fo i tau fia uma i malanga le New Zealand, i le vā o New Zealand nei ma Australia, ai whape ai fo i malanga uma mai le Pasifika na fuafuaina mō le so. Ai pei ona tāua mua o malanga uma whaaloto i whale e ui ai au Kilani, whape Hamilton, Tauranga, ma Taupo, o tāu fia uma i le taimile nei se i au lia le se furulua i le surulua a Taeao. Whaelo mai fo i le li pule o whainga malanga le New Zealand le li kapteni a David Morgan o nei suinga u whaia ina ia mauti noa le saunga le mua tangata whe malanga ai a toa ai mala au whainga luenga le kompani whapea maona waalele. O isi malanga le kompani e fuafua tau nuu mai New York, whapea Los Angeles, San Francisco ma Singapore o le a whaatau nuu ina lava i le tāo fia pe tai e ono le a whea ai au Kilani ai a ngai inisi malai waalele. Ua whautua ina mai fo i le New Zealand tangata malanga ina ia nofo sauni mo le ono tāo fia ma whesui ai o la tau whainga malanga ona o tu langa whaale tonu le tāu e pe ona tula i mai i le nei teimi. Ua manao le whaala tonga o pai late awe waalele ma le wasenga o traffic controllers a New Zealand ina ia whaia se komisi suasue i le whaai unga na te tala i pēl malai waalele tele i au Kilani i le teimi o tā whenga malolonga mamafa i le aso luas fulfitu o Januari. Whailo mai le sosaiete o pai late awe waalele o le teimi o lo longa ma tā whenga na a fiai au Kilani e tele teimi le i loa ai e pai late le lo loto le sua vai sa lo fiai le malai waalele e a mai aini si teimi na fua ai le lo loto le vai i se e vai o tangata whainga luenga o le malai waalele. O le teimi nei la o lea u whaatalo sanga ina le whaala puptonga le nei le pūlenga o whaala velave ma le komisi su ngā lo ia le TAIC ina ia whaia se komisi su e tusa o le whaai unga le kompani e pūlea le malai waalele au Kilani e te tala i pēr lea malai waalele i whemalanga ingo waalele i le teimi o timunga mamafa ia na lo fia ai i a whale o mō pāsese ma awala whaata amilo le malai waalele ma vai ai fo i malai vaenga e tū lau ele atu i ai waalele. Ua amata le suenga le TAIC i le mea na tupu i le aso na lolo vai ai au Kilani na tū lau ele ai se waalele o le New Zealand i lana malanga o le Ansett tasi lua whamai me le pone ma whapeo na tai aini mo li se ono le malai waalele ma pā ai ma se pāu o le lava waalele ma tāpuni ai mo se taimi le tū mau le malai waalele. O loo te ena le pūlenga o le malai waalele o Kilani e le manatu e fōlinga e le i manatu mamafa la tau i le saunga le mua tangata i lea ma tā upu. A ena whaalia mai e le pūlenga o whemalanga inga waalele le Civil Aviation Authority o le whaalewalawe na tupu i le malanga le ANZ tasi luawha na tupu i le taimi o le mamafa o timunga ma le malolosi o matangi mai o le ailo i suenga e whaia i le tūlanga o le saunga le mū i li poti o le tau sa maua e pailate i lea vai taimi. I leisi vaenga o le tātou tala na maliu se tangata sa whaasino ta amale i se awala na tapuni i le Waikato i le Taeao le sa i na uataia i se ta amale. Na tupu le whaalawelawe i le awala tele numela luas fultolu e lata i le mga awala e ngo o le Coxwell Road i le Vau Racklands ma whatawhata pe tusa o le tu live valu i le Taeao le sa. Whaelo mai e le leo whapea o se loli na tai ai le nei li ma umai lo nola mai ua whaia nei se suenga i le mafua anga o le whaalawelawe. Ua tuina mai se lapata inga whala wai tele le leo mo nisi o lo lātou fe so soani ini pāngo tāse to tolu ia o lo so sola i le ono mō lia o lātou i le tū la whono pe a maua. Whaalia mai e le li sātini le leo Scott Armstrong e paua le mea o lo nau i eile mtanga luenga o le toe maua o pāngo tāne i to tolu ma sa ia whaamanatu mai i nisi o lo whaalalawhina i lātou ia e ono mō lia ai lātou pe a whaamao nia. Pāngtāne i tō tolu o lo i tua, e au fiai le li i ngoi a Zane Happy, luas ful whātou sanga o le soifua, Billy fe pule hai fast ful tolu tau sanga, ma Joseph na wun e fast ful lima tau sanga, so la ese i la tau nei mai se vani au Kilani les wharoile taruai. O le ato i te tala le Hall of Memories i rutonu o le maafa amanatu o taua i Wellingtone, mo le asia singa iai i leno whanga i le vai aso nei, a Princess Anne o Peretania. O le nei vaenga o le National Museum i le Laumua, o tolu tau sanga talu ana tapuni
ona o le tūlanga lo matia I mafui e tai ua whaelo mai ho pea o le whautuanga lo to mai nei insinia ho abitoa ua iloa ai o lo saonga le mu pea le nei no fuanga o le aso lulu le wha moe moe e a sia tu ia I a Princess Anne I le maa wha amanatu leo taua I le puke ahu I Wellingtone mai o le ai e tau au I nā tuai I a se pale o Princess Anne pe on sila fia e na o le paulea o le teine o le whanau a Queen Elizabeth le lua ma pele nise Filippo. Ua tofia mo le urua I teimi ni polo fesa Maori se do lua e whaululu I aila o ngā tusiata le University of Itolia I Wellingtone o le pule fau le nei aonga a le University of Victoria le School of Architecture and Design o le li professor sua whai a Rod Barnett a o le professor mo mataupu ta wata Maori ua tofia I aile li engo ia Derek Kafiti. Whaelo mai e le pule langolango le University te mata I Maori o rawi Nia Higgins o le iaio nisi tangata Maori I tūlanga si nia nei o lea vaenga o le University of Itolia e le tau o na una ia ma whaoso fia ai tawa mteina o ngā Maori e anga I atu I le suesueina o le nei fwoi mata au putaua I le fuafuaina ma le tūsia le leo ata o fale ma tina e te tele. Ua leo toi mau nei a matala ngā luenga I le toi whaale leo se vaenga e sili o na whaale tonu la o le tele le Ioni Plymouth e pei o nā fia le porkalame luas tolu miliona tāla le tau mo le whaale leo a wala I le vaenga o le tunuu o le awala o le Egmont Road ua tele tausanga o whaale tonu e ma o tele fo ini whaale velave o tupuai talu mai la whiu se lau iwa iwa ua se fulma le tasi la whae o whaale velave o tupuai le awala e au fia ima le tangata to tasi nama liwai e amatatu I le so na wha soa le whewa ingo ta wale I se vaengo le nei awala I taimi whai ngā ruenga o le a wha o ngā inaini moli e wha tonu ai ta wale o le whautuanga mai le ofisa o le pulenga o le Ioni Plymouth e le tau I le atinu whe malanga I o na fuafua le lei taimi o la tau malanga o le I wha ngā solo I ngā ruenga e pe o na fuafua ina o le awala. I ta alonga na whaia ina la ukiriki te tama I ta I le White Ferns a New Zealand I lana ta alonga mua I le wāma Australia I le ta amisango le ipo le laulangi ta alonga T20 e pe o na whaaka ngā solo I nei a whilika I saute. Se lau fitus fultoru ai o Australia na tuli New Zealand ai na pepe uma ele I maua I ai. I tanga polo o la ato e vai el malaita polo le vai so nei le tau tau o Tiger Woods I le taimi o le tauanga tele a le Genesis Invitational I kalapo le Rivera Country Club I le Pacific Palisades I California. Tiger Woods ua fast food fitu neitu sanga o soifua e na o le tolu ni tauanga de tele tanga polo sa ta alo ai I le tausanga o mwae. Australian te nei sa whaelo ai e Woods luna whamoe e o le atau vai le vai aso le nei le tamusanga e pei ona ta ua. Ea o le whaiunga le nā o talafou. Malo fa tai fa fo mai le tunu lua sul fa minuti te ai nei leiva le fa ponga na lua tatu tala na mai Samoa ya tatu telefo si fonga la mua Wellington le ua te tala tu tatu leina I nisi na wala mai walu telefo ma se lava tatu ya ukilani ya fai mai sau ripoti tonu vanu lima lua o fatasi o fa tonu vanu lima lua o fatasi fai na vili mai ai fi fori mai le ua ile tatu wala au ngore tatu leina atas o tatu wala ya ma lo so ifua talo falava e mara ko so lo va se lo ne Taeao tai ele sa lo wala o ni e was hapa oi was e lunga tu oi e no hapa ia was it oi ia Waitaku o Waitaku ma lo lava wa mai le ma lo se fo lo wa mai le ko la resa wala ko wala fo pe se mala mo bolo la ko ngai console se la ko sau ku I o la ko no oi tala vai na no ya se fa isa so no nga tu lango yo to ni temi man ta pe nga o ye yo le ai le lo nga kale ka me le ka to va ye ko ai po ni nga le fa yo si sa vili ma ki mo fo lo nga la wala de le
to we yo mo kwa malo siale makani ya ya kule ngai no so me le fa yo mako o ile ete ave pasia ave loli pete ave pas pas ol pas ma pole oi talo saula ma pole saula ngai Henderson ya ngai consolation yo ma saula ngai New Zealand ngai sit pero leo la se fa California fa longo ile likio yo ma ko ko mo mo de ko la ko esa ola ko wala leo fa longo ko likio ma ya ko clame foi fa longo ile que lo coi e te fa longo na te mile al pasi o la wala te fa longo o fa longo fa vale Facebook pour les le app. Le app là, ça. Ia malua. E ala, ona la se tala mal to company. Fata tali pe na te tala to fewa. Ai fo ma ko pe ma kan ya pe, musal pe ko ko ka me fo lo pase ma ko ya ko kikin. E ala wa pasi le sa. O me ga le ko ngo fo ta ko fi fa pe ai a malolo ai o vi mai de como ele o malolo ma ko la ya lu. Ona foi ya ko que não se le fia o foi que me leva pisel fa mai ele malolo pasi ya lu. Sa o le le. Me van a leer como pe casi a lu pasi se a lu a pasi. Yes. Wale por el compañía wale con él. Ona to fesilia to ya e pola pasila le sa lo vai ya lu to no vai. Pero va a por fesilia fa mo. Katu o lo fa pe pola pasile sa sa lo vai le o matu le ya lu to no vai. Le ai que no por fácil. El aquí o que me con a un saulo le fale o magaba. Ya au ka ofi ko ngai le ko ka le fui muma le e polo ka la wala le so mai ma ko wala foi ko ngi pasivo o ile lori o café le lori na wa ko ya ma ko so mai le sikuma ya ko sa foi a wa me le ka wa so yo wala kile e sa mai lo ka vale na a uma na ko pas a wa lo wala ko ka le yo video compañía si le usa el fale va y la lo vi de pues ma qua en lo o ka café le va y fa forma ko fale yo o walo le kur pasi a usarlo fa le vale si le lo walo fale va que o ra ko café sin como ona ofisini le te fa ya tu o pasi to te fa ia e ma fa na matala fa to a pe le pas ele a fa pe lo lo vai sa lua o ngala te lo va ka yo vai lua fa pe o le raki la si la acumulado ma ora va ka lua fa le lua yo ma fa la ma pas te ma fa na ka kala e a se ko na ka kala sa uma le va ko le belo bi ngola tala fo le te wi se me tupu ala ma fa yana ta tala fa to yo tanga ta ifafo Oye, no fai cala, no fai coa lua, no fai cala. Ya pe el pas. Ya se ma ponga la wale fio ka kai fa lo ko le. Yo va no fo lua ma, ko le pas. Ya. Ya pe el pas ya. Una sua ka kai ro. Yo, esa le ya le fa. Bel ta volto nga au fi au si wale lo ametu. Sa. Ia wafa pe to school pass se fa mo lo sunga e fa fa ya o e pe ya o ko ya da mo ya fa fa o ya no mi ala ja o pa me le o su al me o la o aso foi ti mo va pe le tauna fe ia ve passi me la to short me la to singlet tu lo fa o mi mo to vinga se fa malu ya sola o te no tatu a pasile te no tu pa ti na la so
Ole no ko ele se ave pasi tinga. Ya. Faafetai whalongo mai pea le mawali poti mtu inatu mo to faafetai na wano vili mai. Kai a fo lo po kalame ngore whalongo o iskemi whalongo kasi wali makolu le makolu ya kuwa kuna. O se se a fo whalongo ho a lo fia mo ya mawali aka ho no songa. O kalame. Faafetai na. O tauna isa uso pokako. Nei le aka no pena. Ngafisa o le whangalonga sa o ila so wa kalo marasa iskemi. Ya las cosas las amaba mai ya foi capaz na zona mo la o mai mo wa ya no de la mai ele mamma ko solo ni la wa kuma ko mo ka na eso mai o le ala te wala mai ana le se pase se tono na pas o le ko uma no le la fala malo longa oi ya ai le leo pese le i na yo tu atu le mata fa longo tu lo que ko uma ma ko fa ko sa wa Ona leo Malola. Ala fatele atu no o emu ia nga luenga fianga ia. Ia fa kai da we lu songa. Ia fa tai. Ia moria ngo. Ia ko ko le umaya suka ko fere buskai ia. Ia fa. Como we telele le to e lua na luanga ki karo se mai mau lo ni. Ia wele. Ia fa tua. Ia alo fa. Ia fa. Mana ia. Tolu kan lima no fatasi vili mai ka to tala no bolas tu lango le la usa mun mau le malo sil sa vili no mo to we kilan mo la to fe mala nga ya fa ye fu fu nga ne yaso ta to Wellington le valo ye e o mati mu ga ta to Taeao ia ta pena fu ta to le ga fa pe fia mo la va mo nei no va ala na ya a o tu la stona i le su le va wa le ti mu nga ya e te o su le va la stona ya fia mo le so nei la va le fia fi pe manu le si me le paolo le so le mo ta to va io e mo ta mi no tu ta to i ta po lu sia ki po ire mo ya ta to pese vai voi fa fia con Taeao to e luas fu fitu minuti se fonu si fongo le mo
Fa fiang mo sunga an se ko fa mo yo le afana tau sanga tasi iva iva sfulu le sa ta tu wa fia ma ya Samoa ofa na ofa ya ia mo na ai ofa le mo yo le iva sfulu o ya le iva tasi ya valia si suli si le isi fa na ngi le iva lua ta to i ho spei o le iva tasi na ngi le fa fa mo le tau fiu e fa tu le iva tasi e fa mo ya ni Nena sei fo ta metina o nga ta luile. O le sa ye ta to nanga i le sto na internet le i Wellington ma na ia fo le tau le fo le Pacific Festival. Ya sa le ya. Ai ma na ia le fo le mata tu fo i isi le va ale sa e fa ta no ma si ta si o to mari o ta tu tu no. So le fa mo le la alu ngai o kilani e alo me le va mo se sa idinga stupe. Tu so le sunga tio le no fo nei pon lua la no vala uri ina le sa tang fatan no ma o la atua le awala le no la to no la ta tia va le nga yo yesi o to ofsili ye ma yo le sa moto ke la fatu em faila no fa sta tala so wan mo ma io le la no usau no to e matal no o le matal o fi o le va aso la sa vai le va o le to ma no si o le va ana fa wa si stama o le va alla ile ko ta to va fo le ta le la au tas ia o le va la fono vo le mo la papa la ta o la un le sida ya ta o le sida por la o le aras yo la una na mita ile panona vai le fu ale panona na ile ata o le la au ia la o le arasi ta la fa mo la au le e fai no le valu se la ta sanga la ile ya la malo fa wo va ta la ngana la o le aras le o la ye mo le fai per classe tono le va ma isi tu inga la au la ye le fau a pe le tele o le tino le va ya o le la au na le arasi le fai a le fa mo la aina mo le mana o le tina o le sunga john if ye fai sana me lo fa ile fa li winner tu spa ye le na ngana to ke la fa li le la fa le va ale o mani la si lo mtua fa mo la john if ye malanga ma au kilani la no nei le va ia me tauna fai tauna koleni lele ma ta pena lele ma to asawe ile ilola se aso o le tupela mau ia ave so ni fa li mo tu spaia le ma tu ama nei o le fa mo o le va ala fa ngale la sawe e lo la sawe e mo na foi umi mala una me mo to ovo ia o le sunga Johnson nga lue sa fo la le va ala le nga lo fa le va le mo tu sa mo le Pacific sa fo la wa nala le na mau enu to mai o ye fo se di ka muta ye le fa ina ye fa wina ba ala sa wai tono le va e te le to no loto le to ale ye ya o le va fo le ma fai finga tat mala ngai to inga le fa no fa pe to inga le ya mai vas po oi de o te le o le yunga la utala ele se fa mo fo le se me le ye mo le ya mai se la a ye sa mo fo le fo sa na me tu sana o tangata fo lau fo ia nga lua i te mi uma nga ioi i te mi uma ia fata sima le mena mai vasa sa oi sa o le ia ngol tangata a fo lau mai nga ini a fai tolu se lau mai lalva ia ol matua ma o le to nga fo lau ai le se a fio va fa mo le la fa mo sa vidi le fa nga le la va no nga le mo le lise mo le se mo Asi longa sa tau la se me pa u tai fa wo mai ya le vasa voye le sta mai vasa le fo la mai so yo ya se isi tengi to ta no le sunga John ma le te fa mo se fo ya lo ta tu tu rasi mai le pano le tio afa ingo ye to tele o tangata ia la to mana mea mana to pa anga e a mi le lo le fa mai ia la ngole rasi o la rasi mai le panona io na ole ole malo ia ole malo na vale le fa pe ole ai ole umi ole nga sa ole ole anangata sa fa pe na ai ole wata ta no ai le rasi mai le panona ona mo le sala mo valus fu le tala ole rasi le na fa tu sel fa za la mo le langa mo tangata au Taeao Valentine inshallah. Fiso ta ile le ya fa mo le fa yo du so le wata o ne le rasi mai le panon. Ia. Au Taeao Valentine.
Tau i le lei a fui tau i elu. Sole. Me ngala a whapea o le la lau Valentine, in vai whai. Oi o le a rasi. A rasi mai le panona. A la whasanga mai lau Valentine ya ma tasi. Oi o le fu'a mai sa. A era ata. Era meta. I don't know if Oi o le fu'a mai sa. Tōna fu'a e ngā umal fu'a. Sorry, o Taeao le Valentine? Taeao le Valentine na so whawe puari. Oh, sorry. Na e whata ua ina le aso le Valentine i tausanga mo wai. Le ai. Ia, ta te wha ia e olo le aso Valentine. Ai ta te i alua e fole le whata unu. Tu sala ta. O te le loina ua te i alfa mai o la ua whine matua ia ua na. Mai po mai lo le Valentine la so lua. Oi! Aue! O na wei lo le Valentine. Mai ia, ai ni whai o le a o ngā whatsot. Ia whamtala mai man mafu anga le Valentine na oi lo tamiti le a o le a o ngā. Oi, ia sa o la. Ta te le lo te itai. Whatoa ta te ia le Valentine o a peo nafin whai o tata i loa nei o nafi sa whai. Te le i whamana tua hea uia le a so so. Sole. Ai e tina. Ia, ia. E matua le fia ai le whamana tua i e kamal Valentine. E whanoa noa. Le iso wano mai tā mawhtanga e se me wha mua mua. Ia matu le lea lista mai whainga lunga. Vea so atu. Tai au fo ia le a tele fo i tupera au fai le olo fo i le whatau i Rosa. Taeao. Au makat. Rosa mu Taeao makat ma vai un whapena. Ma ne fo tatu wha sole. Sa sole. E te whaatau wa ina le sole le Valentine. Ia fie whai me fo i sauri poti au kilani. O le ale ta unga te ta ua i lau mana mea. Ma le ua ta une otas. O le a rasi mai le pano. Na. O le ananga tā. Na tonua. Umilo na o ngā. O le mata mai a rasi mai le pano. E na leo fatua i loa Taeao le Valentine. Ia. Susu a risa ti. Nga tali buia. Ia malau mai a whapeo nai te sau ni la ave le Rosa lau a rasi Taeao. Ia, malau mai. Leia. E ala tu vue whamanatu le Valentine Taeao? O no le ua manatua. O le la whamanatu whamaria tu lau te le usu mai la Taeao. Whamoe tu pestine le te ule. Ia, malau mai. E longo fia tangata le malau mai. Ina tiri whaatawa ina le vole le Valentine Taeao. Ia, nau talatu tatu leina. Ia, nei minute. Ia, whawhiwhianga le Taeao. Maloa tu siaki i meri o tau ia malanga ne mao se simlai valele le on malanga. Ia. Siaki tau i meri o tau ia mātua au kilani maisi tua ni usila pe o a onga tamaiti. Ia. Whai le sifuafuanga lo a inga e le ilo me tupu. Mana tua fulfoi tau vela to ina Samoa molo mātua Samoa. Tā pena o tātou e tua il pong sa. A pe le pawa o le hale me tau na whai. Ia. Ia, e a inga i nema tua tau si e le masini o la le pawa, a pēla le pawa o le ale me tau na whai. Usa e whai uma fuafuanga wha pēna tātou. Sili atu le tā pēna ai le taunu. Lai lo le tā pēna ai taunu. Ia ua o le tau le ni tātou. E mawhaina walo ia ti munga Taeao. Ai o tu Taeao langi le lei. Ia, e sui wha pēna. Ai sili atu le tā pēna nei lo le tā pēna. Pēn tangata. E mo. A fa pe Elisa Valentine, au te wala mai fua pe Elisa Valentine. Malo soi fua talo fa. Malo soi fua ia te olua mana i ole le tio. Malo soi fua. Eli awa. Kai ke tuina. Olo manuia fa tai, ia wa mai ol fa tua. Manuia fa tai. Ia o fese e tala no matangata i Valentine le li ina. Ole na fia vile tone la ia fapia ia langa le okila ni le ia matu tafao le mate nei le no frenga o message a kufu pa manuia tu ole make nei o sima ola mata mai sama ia ngi langi le sengal venga o ngi langi ia mal marka ma kenye mawo le mate nei kusa ngai le me ka wo Henma Spring e tasimal afai tu la mai rangiora e fa full minute try my Christchurch
So le la mo ke ngai. Ia fa no longa fa pia o ia le la vili. Pa le me foi le sa no tu foi na vala mo le ia la la o mo makala o o le fa vili ko e fa manguia ku lo Valentine na kaya o le ke ia ku sa o kaya o Taeao le ana ia ele ia se me sili male ele al fosse tu pe fatta un teu po a ele se me sili male fai e mala malota o te alo family fa maoni a te oi to anga e fai ngaluenga a ala o tangista malova mai tele tu pe e alu ya o so no fai ia fa manuia ia mau e o lua le mastanga e mete mo lua ma sunga ia ma iava ia mau pe ma lo se male a ia va tai la e ma toi fo ia tula le to lulu o ia le ia manuia ta fa ma ia na sinu na tu ta fa oi ma na ia nu na tu ta fa oi ia ma na ia it's like o me e uma holiday home sole ole holiday home la lo tonga ni le makei ia no fo al ma nga ia ku mai o ngai le la sa ni ma sai le nga wa fa mai ole ni ia uma ia hot pool sa fo ia fo ile sta ele ai ma ai a fo ole town ngai le vela nga sima ke le ka fa ole town nei e pu o ma fa ia e mana tua ta talo I tato se o kilangi ia elena o kilangi foi ma no fa isi ku me un colomendo ma mai fi au fa pia kalo fai ia ia ul pues ia manu ia tele ale aso ia te ulua tu ngane li tu te foi ne aso ia ma trina ia fa ia ia fa so Mano. Io il vangale io e taffa. Mana ia. Io la umana ia foi la te me taffa o fa na tu il Valentine Taeao. Tele vol temi. Ava no foi le ma tu fa no mo la no talu taffa. Na tonu. No fo fale dis temi e destinana tinam tu na e una no fo ai ni. E te walu taffa o fa mo tau sanga fo mo. Ia. Pe to la titi so. Aja. O va tu le tala vole. O to le titi. Ia fa mai. Ala tu ele tal tonu tala. Tu so le ila tal tonu ngo ia. Ia. Ole se ti na le alu tafa. Ma o ele fia. Fia. Wa ese io wa ese ni me sa ma fa la ve il tele. Le la foi mai. So le pe to le titi. O ta ona e alu tafa o fa te ai ni si me ma fa il finalo ma fa. A fa mai tamati Australia ya la tu ia fa mai tamati au kilani alu tafa. Ia pe a tele foi fara na vela ingal tama. Alu tafa ai tu tama fa ina tu fara vela. Alu tafa ai tu tama fa fara na vela tu ai. Pa fia lo roto. Sa le ia. Mana ia. Ia, ona. Ai mana e foi tatu fata i tai mele Valentine. Te rola. Fa mana tu ile lau tamal Valentine Day. Fa mana tu ile lau tamal Valentine Day. Saula taea o pe aulia. O au ta pena ngale lau tanga fatana no oi. Ya o ai fo ile wa e filia. Tesina e o le wa e fo ile mana o e fa so ye lu tama wa inga mo tu langa. Ja. Taeao. Programa Taeao o Valentine. Tal volta to leina Taeao? Ja na. Ai fata u foi le lapta inga mo le fa. Ja mo le tala mo no longo tu le. Ja. To e vili mai pe mo so no le le mo ta to time to no valu malo fatas ta to pese. To e fa wa tu tato pesen na ya le wa mata na mai tato Valentine ta ta no fa ma no se fu Allora vai lo su ma no se fu ta fu ma kwa ma nga ya fa makala nga ole a rasi ai le se so kanga mo fu so me
Sei whātea po i oe o la upani popo mai Samoa. Ai mai oe o le fuafu. Mutau rea mo le fuafu ai Samoa la au le fuafu. Saua mai runga le arasi pa una le fuafu. Matapungia. Alu kalaka ni i Samoa sang mga yo whaadu ki ufi. Halo. Kaya le porkalame. Ya isau. Ni hoi mea o Valentine. Ya. Ya, ai whamanguia kuia o lua wanga ke lua i le eichol fesuia i o le Valentine. O le whamangaku o le Valentine. Ka angare ka. Malo. Malo longo aku pea mai au kirangi ka kalo mai wasioki vai inu au kirangi. Oso. Wa matsa vili man matangi nei tai. Ma timu. Wa approach lava le kimu. Wa makanga o sofa i le kimu as predicted. Wa pe o le kalanga lenga le update ai a maka i kimu. Wa pe o le kai mi fa afi le pe ka pole i le mo moe ai lia i le kama a. Sa. Ang kulanga la le i ka ko molinga o moli wila o vai ia. Sa. Ai ya. Awai e le me ho ila nasia sa ia tala fa top le tu foi ya fa mai le tala le sio vaina. Ni mo po le ise fa o ka ko fa ko ile ko. Man tu fo. Ya o me o umanga nga protect my kuspa ia it's going to happen. So I really hope for le awale aba ia le upula na e ufi ai ma sei ai hoile la ai tawa na tapena dia ia ai la le tele e fa matalanga langa o ngai o ke welling kong ia ile ala si mal fu ia e pe au tirangi vai la ko ai lo ma ai avia pai Valentine kai apo o le ke ninga le ke tu so au kilani le la Valentine ma Gabriel ya como Valentine me como le ko le kala le ole ai male afu ai martina ya moniana ya se lavatu tai lava tai fua azeva Ele po me mata fu le arasi mal fu ya wala wa pelo melen sa no me matu wa fa no la arasi fa tu ya pan popo yo me ai pan popo la aule e tauna na me la au fa so me la ya se singa mata me vo siri ya uli fa ata sang mana tu ya ni poti o le fa ta tu no ai ni poti vili mai fa so mai ni poti o le fa ta tala le leina ta to ia mo au kilani, Coromento, Hawke's Bay, Hastings, o fia lava te fia li poti, mai le taimi lo le wha, vili mai fai mai se li poti, wha mole mole. Ia, so se taimi lava, wangla ngai, tatu po kalami wha toa fo, ia ai, so se taimi a vili mai, tu oilungo le ea, fai mai lo li poti, ia, e au wha tasi le, si fonga lau mua. O le si vaenga, e li ma te taina, ia na wha sa lau, me o lapa ta inga. Ia. Fa bel taimo mua le, we wha fonga tato li tio. Fa vai na tau sanga ta siva I valua o lana o le fa mo la va fa se longa ia o le fa iloa o le fa fia fa iloa la ta ia ma o ile ta to na vai na tele na to e fa o le fa iloa ia fa pena o na la ta ia fo ta to ia fa fia ma o ta to o le vai na la ta inga la vea ila no meni o fa me fa la vea ia o me tu po le o langa ile si o ta to fa ta fia fa ma fui e tsunami e le faitato ta fia o mea lava te tupo leo langa ai te tau ta pena I tātou ia pe ua tau lunga tuen porka lame le atau Taeao o neiva yaso atoa ai fia li poti mai lava vili mai o le tā ua o lau whaasoa ia e longo tu fo ile tunu I nisi vaanga e tau ta pena iai ai le o whaafefea le tātou li te o lau whaafonga o le la pata I atu tu sa malapta inga puipuinga o le saonga le mua ni usila civil defense ma le vaenga o le vaa I tau le foi la fa nga tu tatu wala le kiliva ma tu fa tu fa mjala le au Taeao le Valentine pe fo ringa mai la fe tau le moto I sauti ma le pito le tatu ai fa le fe tau no ngala le la fe nga la tu ma le fa na e ta si me fa fa I me le fa fa me na tu ai me tau de o ai ni fale ainga fo e fa ai tono fale no la va tu le moringa o ma le
Ia ma sekili me ai. Taeao whamatala, urwa whamatala, au fuafuanga, si whamatala li pia Taeao. Whamatala umata. Taila tāpe se vai foi. Tāte leo na le tong whaimere tātou tunu. Tālofa wala au, maa roro sei fua. Tālofa. Tālofa lava. Ia, tālofa le walu wala au. Ioi, tālofa wala, ia. Lo po se si le vieta noi tua ia oe, la ia va noi. Ioi. Le... Le iu mo olwe. Ia, wha watu tātou wha fianga nei.
so o sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la 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 afio oe ai aluita tu ye ova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasana I tu e fa o Samoana e fa atosina yo amanga ya te o e sumalete ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no forene ita wai so sei sili la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ia e whaataro whaatu po i nei Taeao, so i manuia i le mamalu o le au whaafonga i lātou o lo mwhai o le māua mai ia le whaasalaunga māsani ale le te ora si ufonga le laumua whaataro whaatu i le au whaingaluenga pa ia le atua i whaatawhaitau langa e fia ia ma le mamalu o Samoa so o stasi o lo mwhai o le māua mai le tātou tautua nei. O le pokala masani fu nei o tala la walunga o le vaiaso ia be ona tala tanoa toi ma le fionga le li pule le fionga af masanga te ala moresi i as fareile te itasi ia e tau fa inisi o vaenga o la walunga i tala fo i vaiaso te itasi ia fa tala fa te lo fionga af masanga ma lo so i fua ma lo emlanga manuia ma lo fa tai fa tala fo Sabrina kasiano ni Taeao fa tala fo fa fo nga le tunu Io le sa fatalo fani fo Taeao sa fa mata longa mali tato minsta folio Barbara Edmonds man tato apitunu ni ya ali o tato to tata no fo itu sama pokala masani malo ia mana ya le a matai lo tanonga len fai wa pesa ile ia se fa liunga le taimi onol tultulinga le taimi lo fi hamsa io mo pesa tau ia le avonol Barbara ai au le minsta fa ni sau a foi tula pe tula ia le wini ia o fa ia sina pisitele o le minsta ia le no mo taimi ia foi o mai foi fa talo fa ma fa taile tunu o le si vaenga na fa tau ia fa taile lango ia ma talo fo le tunu tu sai mo lo ia tula mai ia le wa vea ma minsta ia me foi na sa mo le fo tato fa ma lo mo fa manuia tu sai mo tu finga o ye ni ma wa e pe ona ye ta o me ni ye se na ia fo le manatu e o tu langa le mista i neve ta o soi fuanga ia o atono fi feeling ona va ma le ta io le ma le batile ni ia po le malo Chris Hipkins o te ia vala watu ia e vile tu telefoni le fa pesa o la tano e vile to te ia to fie le o manatu ia sa o fati ia na la ia wa ta dio lo ia to finga na la ta o la fo ia to finga na ia le o le mista o tanga ta to moto pacifica al tanga venga na ia male tanga venga loto i fale Department of Internal Affairs ia mane fo i venga na ia o lo ia fo male mista lango so fo malo loina mo pacifica io tofi foi na lesa ia pito ia mali mista lango mo fale housing
Ia mani wa pe vai nga ia o to tele mana o mia mana o tanga. I tula nga fale o so fo ma loina. Ia o misi la o te va tole o ia mal education mo lesi vai nga na fa ta o tele. Ia e wo fa pe wala ba yo. Fasina ma fo ia fo I vai nga lo. Tele ta fa yo. Mana yo no lo sa fa I tono le kabineta. Me na fa ta ia e pe ona ta o fo matanonga. O isi minister ta tole ne mo ia fo ia pito. A minister outside of cabinet. Yeah. Al minister le wo nei papa, a minister in cap. Ia lo no winga. Le sa fa ta si ma le pala mia, ma la to ia te le la to fo I tanga rengo tau ave. Ia o ia la te fa ngo tonu mo filinga fa pia. Me nai ma nei ele ia mata to ton. Ai ma nei fo le sa no nga papa. O pito e monia sai fafo. Au le tele I o lona sau I pe avava I pepa I avi tonu fatanu el kabineta. Avo le ta ua pe afa miliona biliona e le tupe lena mo I. E le tele au pito le ai stupe mai si vai ngon malo e mai fai I tato fufuanga al mtanga luenga. Io te loa la fa wa e papa nga luenga na e talu ai langa le ua to reprioritize pe to fatu langa le ia ia vai nga tau na fa mo mol malo a tonu la il swinga ia le no si de fa pe mala na ia tala pe ia le o fa ina tele la to na o sia vai nga na ia ta o ia to fa to la nga e malo a le ne va pe ia we si swinga le we le to la mai Chris Hopkins a pe mala ia ma to e va ai I me o lo a fie ni le ta to tunu Mana e fo ia le saunonga pa prolena ma ua mai fa pena o sau fa I tono kabineta pe fa afsanga I tono male suipa le miel te mai ta ia Carmel Sepuloni a pe se mi tanga fo io Pacifica le wo o ila o I tono le Pacifica a le tu pa o to ia ni ali tanga le wale ina ila o te mai ta sa wale sa al poca la me ferini e aule nei la otina mana ia te no fa tu la ia e mana ia wa le sina no fo te lo tau le tau la ia o te lo ai o ai alo na lo tu misin no fo la e so lo tu no fo le si tu o Carmel Sepuloni a e mana ia lo la ia nei a to no se mitanga fo ina ta to uma Pacifica e tato vai e to fatu tupla I pea le anga I lomo tato sui I to tonu o whainga malo New Zealand. Ia vai e istata nonga isi aso. E whae tato alawa pea e le se taimi mōmua. E le rope to te lea tu tangata Pasifika Māori o la sa whae e whae le malo New Zealand. Wa le fo e tu la I me tupulanga a ngā tupulanga Māori la to. Ia o isi o le leifo ia o onga ia mai o tangata o. Ma te o le ngangana Māori, o le sina ngangana lau aloa ia tono le tunu. Ia lona winga to te lo Māori le tula me te mini la fo o le leimal wha Māori. E la le te mi mai fo la to ta ia le malo, ia ua whatau I le. A le o se mitanga na fifia te le na ua whalonga mai ua fifilia pāpua vea ma yon to finga I wene. Ia mai o vaenga fo I te tonu I se istemi tatanoa. Ia. Ele whatu pengo tato le tio. Ia mai si ngā luenga o lo tato baba I tato. Mole le leo tato ngata Pasifika. Ia a tonu I le la mo fo si avano e tatanoa mal minsta e vai po ani vaenga talwhengai. E fitosani fo I tato fo I ngā luenga le longlong puia le inga malo le atunu. Mai te tonu fo papa ele vai fa pito na tato e vai lau tele istanga ta a mi se fo I so so ni fa pe Pacifica I New Zealand ato o le stu langa mana ia to inga fa mnianga fa pe o le mfaiona toi fo I mai lona to langa mawalunga lawa ye ai toi fo I mai moli langa fa aftaile ile community I tangata mesele to malo le langa ngoina le o ia ile Ile fo I to langa ia le songa ia ba. O le leina o papa le na te lo me tau na fai. O si mista o to amo to e fiu me tau ana o le to fo I mai. Ai le o le o lai lo e tangata fo I le tu po anga ma lo me tau na fai fa pena fo na
na mautu. Mana ele tala sion tamale ele na fai ele matanoanga I ai va pe ai no molona na o va ele ko vana foi le na ia lo iola to feminista io mai lo ma sion tama ma on ainga I to ngani ma o mai lo na potu lo no ofisa le ele minista ia pe tu to ina mti ti lo foi le mulu lo va pe io fo bo ilo na lo na fin ia le o ona ia foi ngā ruenga ia o foi ngā ruenga mātua wana mai una ila o ngā mā. Ia o lea lau tu wa ia tasial mea na manatu ia uma o. Ia ele isa manatu isa Io o se te tono ka pene ta New Zealand. Ia le laki koe mtato wa lela o ia lela avatua matato mana onga. Maru avi tono tanoanga I tono fo il whainga maru. Ia manui whaatasi o mai tātou nei la tunu elena o tātou nei pōrua po Samoa fo. E wa ai e mo Pasifika atoa I matangata lau te leo New Zealand ia wai o le lenga ngā a te malo pe a ngā lue mo tangata ese o mai tunu la tunu. O le mana I o leo fua e mo I ala wei ma le tofinga leo le minsta mo tangata Pasifika. I pesa te leo o kilani e iele minsta. Pe lo o mai nei a Wellington. I se I Sau tasi wol man. Pe tele ai no ai o kilani. Well, to finga le nei ia le o pale mia nei o le Wellington ia Chris Hipkins. Ia le la o tu la mai ma papa ia malesi o ia le ngo le si le to fipula to pitonu le vo. O ia Ginny Anderson. Ia Ginny Anderson. Ia pe le to no ia tanga te fi le to Wellington. O le mele nei momo, e o mai solo tangata ma ima o whaitonu Wellington ai le nofu tātou a. E me sila le I tō whaipule, tō minsta, ia tupe a. Ia, nā Grant Robertson. O le ola nā o le atunu o le vai. Ai le mane ia tele fifia tele o whamanui, ia lento e whamanatu hoi la e pāpra. O non mantua ia na I le whale tonu ine tangata o kilani ia I le tūlanga o le fwoi walo ia le sia wha ia o kilani. Ia ai whamanatu fo ia le si o vaenga o tatou langa I whapea o lo vivisi ai si matinga ine si mo sa wanga whanatura me whapeni ia a o le ulanga la tō e adu ngā solo pe iluma I de whapea la tau fia o mai ia e lana I ta o ia le festival tatou mo tangata Pasifika le whaine le laungo le astonai e amata le sifuru lua ia te lofo I pe o I nisi o tatou ofisa o e ia fo I whaangale social media tu o I lungo tatou whaasala launga le fo I whatisinga tangata ia le fo sata o ele fo I whaalinga le ota ia ola I fo I male lau o le Victoria University wa o nai tau whaailoa ia mo ainga fo tatou whaamolonga mai a fitala noa I whaale a e alum whanau le university I o lisi na ama noa tau teo ia I ola I fo le lato a whale ie taltanoa leo tūlanga whaape I ola I fo male tatou Mr. Fowler ia Barbara Edmonds o fo lava noa taltanoa ia ma ave fo ilo whamunianga lana ia fo ino fo fo le temine ele ngata na matanga ruenga o tangata tumotu Pasifika ai whaape male matanga ruenga mo fo le loto I whale o New Zealand e matau li o lisi fo ina office mo e fo mo me o grants e ia lalo le loto e ia ma le ina fo i lisi tala I charity services whala ptonga le o isi le ua humanity register a tono whainoa ni statata no e ma te whafo ia rito whawhaingo fie o isi a mea na le whaima na e se tatanga o le o mo meo le lave o isi me whaatino ina ia whaamale ina tu la fona ai tau na vai ni awala whaingo fia mona isi whalaptonga la I te le o to telefon tanga te level sila fia I inisio mta upuia. Ia wa e tanga mitanga te whaia ia vaenga I o talo tupe mea. Ia elwel tupe. I rewa pita mo fia. E pio vaenga na fia li tanuanga le Taeao nei. O le sa ta o vaenga ia o kilani ia o le tau whaanatina te le tāpena ngau. O mea sa whaalanga ina mai I lolonga ma ti munga ma le tōlang whaale tono le tau lena ia le vuto I tāpena I whaafilo I le si fo ia whaale a nga I atu ia te le lava vaenga o fo ia o whaanatu rolo tato mul mawina pe vo na iele
matautia o le foi mafui e wa afia soifua tangata ia tonu take Missouri. A tato whawa i le mele tupu le talwa tanoia i New Zealand ma le laulangi i le swinga fo leo tato le vela ma le whanaturo o le climate change. E le vatu. O tato mo le mawina le tūlanga le na mawai le vaenga i le motu i le lo, i le sauti. Na le e o manei le ato e afia fo. Ia le la o se e atulunga e au kilani. Ia mo le isi si manatu e la fia ia tutonu au kilani la to e whapena o nutua o ima. Ia ailean la vea malai wa alile lolo vai al malai wa alile. Ia to telo nei a inga ia wa afia ma manatanga to na mali di wai fo. Ia aile to e tau fo watu la fa fita o li mo le. Ia ale fo to se putu mai si o timu o lo longa ma. Ia o lo ia fo la ma emergency le la o le o matala le ko la fo le pulenga lu e kilani eu fai wo declare emergency ai le o le tene wa mo pa le fa le vela la e di esi so ya no ye ya sa o le o mata ituma fa le le fo e fa tino va nga ye no fa u ni la to ya mai le si me o va ye tu potu la i mai ata tangata Pasifika fala putonga tau fai ina i ho la via i so so ni ni so tatu tangata if so so ni mna mia la to I want to langa fa le to no le o ye nei e le se tu langa fai mo fiele me o i o kilandi tato vai le to te le tangata o le ni ainga o isi o fale la wa matana fai longa ale mu o lanu mo samsama ia o lumu le to fai ono no fo ia fale na loinga e talai la loma ia mai te to le si to fi fai na se fale ava pe ona le mo le vai mato ia loinga o lumana o le meana e tasi e si tau te lia nga luenga e fai na Yesu ia o tupo mai o lea fo i fa fi tau li po fala la fa na tru ma fa ina ia inga o le tau su ni fale o nisi ma tele i si fa tanta ia le wa tili fa tupla ia i fo ile yo mo to fo ia kila ne mo mai tato fa sa la o ni ta ma ta lo fo tele to la va ia to ile se me fa ngofia na o ye o to te mini ia le fo i valo ia le si a fale lo mane ia a to tal si ele to ya fi tele to tele o to le o mana a fia mo i manisi fo o tato mamalo le tunu ia o kilani e pe o fale vela fa na tura mo nei vai tau an tato no fo sa uni ai o vai le vai to ele umai fa solo a o tato a fia anga iluma ona o le o tele si tato nga luenga e fai tau sui ai le tūlanga o ele fa vele ina peole o le bebelo o tato panita ma tau e wai pe atu tupu me fa pe ma tau i tuno i fafa ia le e fa pe ai longa i o mai tono New Zealand i to inga lo longa i tato va i au kilani wa pe Australia tele tato le atu no le la tama i tele tato ma tau ina tūlanga va pe nai ma sani ona tupu ai ia ai o le la to ia i mai le sia fa ia tan sia ona o le malo ia to malo si ia tan sia le te se afianga o Australia e tele vai nga i ma vai tafi pe o nai sa wa lunga so vai tafi sa o mala ve au ta to la le ni vai tafi le na tupu o le mto i malingi o ti munga le na ia lolo vai o le se me tafi ele vai ia tonu o le apte ma fo le fi na o le pule no fole ni o kilani e o fo ia le time of field golf ele a wai tele la to le fo fanga al malo le to vai fo ia to 3 motors ai fa mai o tele le tupe la to le na lu fa le o la to asset le la wai lo ina o timulo fe la na tafe ele vai ele le la no ile ala vai ana le e tele le so vai al se mala ia fa na vena o lo ne le lo pe sui ne mal ma fo la tu o kule va pe ia sa ta tu fa ta si mal malo si tu mo fiti le ngate so va ile la lo e se tu yo to ta ma ia vai pai pa ma ia wala o ngate sami i ngate fa e lo fa salta ele o te le fa le tu mu le wa tu la lo mo la vai wa tili fo ila no le na mai le tele le swati mo le palasi sto no ai o ma sina ia pe o mai fo pe o le fast full pasene o
swa timu e pa uile tausanga toa le na pa u I nai masina I po Januari ton ia atono o moli mauna va ia o le fisuia inga o le tau tato ye nei o le va pe o la to va le fisuia inga o malulu o le vevela ia o meo lo longa le ye nei ia tato on sa ima va ni me tau fai ala tau tata no pe fa fiana mo ni no fango nei tangata ia o le ni fa le a ono mo le tau tata no va se va avo le po le mili vo I tau le ai no foi ni si lunga se tau so me no fong ai fa tu pel malo io ia a tu no me na o ia ma na ia fo ia o ma fa le mele termina fa le fono vo le Samoa io le six small island development states ia fa le la ni fa le Samoa ia va tu lola io le ma fa pe tau le tai a tanga te no foi Ia mana io lem fine Wai io termina Taeao le tolu wafe silia tu le fa tanga te wo tu Samoa. Ia le la van fa tel malo Samoa. Ia so lo le va na va tu tai tau le wafu ai no no voice. Se me fa pena le tau fo ai tonu se me fa pena tau mo ine I okilan. Malo ia ai o le fo isa ma wei tala I nei aso pe o atu lava o tui titi ato le luas fulu a feo tangata ia wa maali leo I le mafui ele na afia ia tate ma sorry o la wava aie te lele numero le lope o tua le lima sifuru awa la tau e lima ia le te leo fale langa I lunga fale to ulua ia ai le tasi foi peroni fale o te leo fale a fofo le te leo le mea lai tupo le fale vela e lai fofo fa tu sa pe o le te leo le moto tatou matu tu no fale New Zealand lai tau fa tu sa mele te leo le vaenga lai afia o lona winga ai ma fofo la le te leo fale I tono le moto matu ma fale la lo ninga mo to te leo tangata la lai tau sa ili apo ye tonu po feola po la tulanga o lona winga o mai vai aso lea o wālua I lunga numero tangata le ia fai o le maruru le teimi nei ia a wha pe o la o levana manu o lisi tangata ia o wha le tonu ia ai ma eo fo le lisi tangata o mo wha aso ai toi mo o mea lai fiola eo I pepe ma ia o le matua I laki o nei na tangata le ai fōringa mai le whai ngō fia le mta le mea o lo iai ia vai fonga fale la fai fonga fale la solo fai la ia a mo vai o la loi ai pe o le a fe se la wi vai vale fo ina tu ko se ma fu e mo a tono le pona mau mai fo se o ngai ni sila e to inga ma fu e le wa ye pe o fonga tato o fale nei to no sa io o tato e nei le mo stene se fonga fale e ia tato tu la fono ye inga fa voi fale nei e fai ala mal fa ana fo le fo ana I mafu e o tupu ia wa o New Zealand le ti e lungo le mele o le plate letter no so I fo tatu por kalame e mo le mafu a fa se ta tamana ia ona tele ale le malu lo fo nga ele ia fa pena mo falim ia fa pena fo la o ta ke le va ia o la fo sa fa ila to lungo le si va nga na fa le to no mafu sa ta fo la na no sa ni la to te pe o tātou tūlanga lea. Au wa ai atu I fale I le tō ulo fale ma le pefu pese. E pe I tele leo neone la wa ai atu e pe I fale tele ni e lengi ma avo I tonu fausanga fale e pe o ne e palu whaatasi ai a si maama o neone ma. E tau wha maa no si ai le ia musi mai e whawai fale. Ia mai tele le ua mea, le si vaenga na wa atu pe whale tele le ua mea pe o whale nei. Ia atu nu le si vaenga na ua whape le tele o whale wa fia le. Ia mai malo si alma fu e to shelo e maulunga e le loto tele le e papa. Ia atu nu tu langa na le wa fia tele ina tu. Ai sa ava pe lo tasi iwa iwa. Ia wala i ele mau. Luas fulu tau sanga talo o nele la tu tax. O le la fonga wha pitoa mo earthquake e tau o le earthquake tax o le tupela na ma whaanganga e wha pe fo e teu e so ni e wha le leia ia tūla whaingo whale ma e lau tawa e tūla wa amatana
tu fa ngau le mali o to te le Palestine le ne mal fa nga malo o le mea le mo pe anu fo to fa pe o nga luenga o mo ena fa fo mo fa le pe na e me o shortcuts e le fa ia fo le tu langa tauna ia ai fa a wala fo ia le la o mo va ia nei la tu langa na fa le tu ia ale fo i lomo le palota fa le malo le ia te fe fa le tu no ele tūlanga la ia le vau le temi nei ma le temi ai pe o le tūlanga ia ele ngatala ia take ia lo la vea toi masuria a wai o le toa o le lulu le mafu ele fa toa ele fa pe tu o tu lo le poda ele toa o i malesi nu tau el wa tu ama mo toi mesi ata lo fala nei tangata ia o te le istanga tai Surian sulfa i ono feta o inga vo ia ia lo va tu pe o toi tu to no tanga vo ia mo tanga tau mani liu ai toi la o tua o e toi ave Suria e tan lango maua ia pe o le siva inga na leva ai male fa no tu lango lo ia sa le ia o le siva inga na le fo e mata watu e o tangata no mai sulfa ale o mali li o tu fa na tu a so le mai ono taua ma ia ai le manu i no mai i sulfa na tu mali li o ia le la tu ave fa fo i te peole ale o me fa peni ia ni lo ata to fa le o tu fa pe ia to no sa olta le vo ia sa walo te mi ia o mai lo te o fea te alu ia e sa ole le e whainga tā te le tū langa wha peo le o i soi fuanga o tātou wa ai le to te le tangata i wha peo e luas fulu afe po lunga la iti pe mai wha peo le te le loi tono New Zealand po i se po i se pito no New Zealand wha peo so na whaitau a wha i o na tangata te loa iai a tono i se pito no la talata mai nei a tātou te wha peo na le numera ia wa tātou po roi whaisin te le ai e mo i lo se furu le oi o te tātou no sili atu lo se furu e o pea lo peo pito le avo le numero nei po rua wa pe lima se furu e mo tupu nei po rua ia o le tūlanga nei o no o i e puanga lai tau langa i lunga whale ma ili a e lo te leo nei tangata o wa ia to le si ate le si en nafi mo malo to vai tu nai tangata na no fo le mo se pisa a pe lai fa longo pe fa longo se le o mai la lo fa le lai ia e pe ma fa tali pe mo mai se si pe fa longo se le o se o la to ainga e se me fa inta te le tu langa na fai o le malulu le lo po fea o e volini fa le ia fa longo tu malulu we o la minus no to e se le ono e o isi wha maunga na la Taeao wha longa te peo wa tili mawhati e nei tangata i le whainga tai fo isa i linga mo i lato o wanga i i olo tom whaia le maro o whatasina i e wawe ono o tuai so swan i ai ot fo o la fo i ai si vaenga o le o lau whanua e le mwhaino no ton i o le si polokana olo i e no lo tau mwhaina i o a tu ava no i whainga whapea. Ia tono o mea whalala na ture tau ana sui uma po le ale tau e whai tau ana wha ava no se vaenga i la vea ina i tangata nei le whalala velawe o tu. O le leit se vai i fo se tamas tato pese le ia ona wha o to le vaenga lo lo tapo kalami.
Ua toe tali o mai le vaenga luna lua chacho kalame o le chacha lua nei chala chawa masanga pe o le sa toa e fo i mai Samoa i o tele lupa la tulanga o chau sa fo i changa i ai e mawa e fo i tulanga o le aso o matonu o le aso ai po timu mo le ono le fefe o le ono Taeao ai mo toa mafan malingi o timu e tele o po fa pena e timu ai la le au mena e aia na tamu faila ia Mariela Vilia tula ia ela ai na tala no ia invite ta se o le famantunga o le moitangi te i Samoa le official la commissioner ni sil e na tau le ta se o lo te Samoa Vilia tula ela invite o fatu ia fa la vele mo se va no te vai no fo no walu le vai aso lo ia fiu fa tali o tu fai un le masina e o tu langa la i taloina le ta punisi malanga wa tolo i tuo isi malanga o tele ala tanga te whaatari la ye. Ole mea la lau te rola i tula i mai Samoa tau fo i mawha fo i tato ainga i nei. O nisi o nei tangata la na o e ala to whala au fo le inu. E wano whala au nisi ainga o te so e mai la e nai ainga no no wano le ia mal whala au si ainga le. E ole mea fo i nai mo o po le mwhaina o mai le taimi tau no mai e. Tolo tua ia o na maulone. A tono le si vaenga le mwhain tato ngā lue whaata si a me si tato e whanonu fo tato le tio a i se fia aveni whala au ia a tono whain whaasala lau atu. Pe a longo baili na waile pe se si aru i Samoa. Ma ave ia a me si a whala au. O ina i tanga te mo mia tele la to whala au ngase tu maulo iai. A wane mai volu siri mai leo a batu ai mal whea una tato tino. Tato ngā lue whaata si tūlanga whaape wai. E mo le malanga tu ia ona istanga tala na poroka ia ole mfaito ai ia vai le afianga langi le swing on taua so lo longa o kilani e fa le tono tu afia tu mta to ona o bala o feo inga wai le mfai ma te ori buta puni le ole mfaino ole istanga tana lu ale o se maliun tu e ali po se fai po ponga po le ana se fa le fa pena ia la ole mfaina te le i o whale tonu le ngata malanga i Samoa au isi fo inu o langi wan te puni umale malanga le o kila i o isi o ngā ruenga o isi o a onga o mea o i o whale tonu uma o no le tūrango le tau ia o taru tonu wa pe le sa i isi wa aia nao e waweo na au maina i tangata i polo kai Samoa salo lope o toi wo o tele o toi whain toi fo ima isa o to tele na malanga ia o isi o e whaamala ko credits. Lato pase se von to tongi mai ale lua se fulu, lua. Sa le mwhena malanga i ona COVID. Ia na lafta au ne utau moa vano le olo e ta whau Samoa.
Ia polo kai lo Samoa e tono folisi fia vai aso. Ia e fai asi le tau tapa mo tūlanga whapena silia o le taimi ana e aluai a wole suia. Ia e toi sawa taimi na wa suilo. Ia e no kono resi tolu vai aso le vai aso. Ia sa lele. Ai wan le fo man tua ye vai atu le fa sala nga le e New Zealand le ai mo tangata ye malanga le va o kilani ma maisi pitono pe fola Wellington ina ia pe fa atuai ni malanga pe fa pe fufu e watu po le sai i o kilani o nol fa le tono tulanga tau pe o vanga la la ta pe na ila to mo le tulanga i le fa le sa na roma le na o falo ia sa o vanga va pe tato no fouta fo ia a volta to nati te o la tu ia fa le tono lunga e o kilani ia o verso nei te le lava ia fa la longa ia sa fa ia malo swing o la to polisi i le tula i mai fo il palmia fo ia ne fo wa ia la to polisi ia wa a tono ni si vainga sa lo tal noile i te le se tal longa i man tama ta min sta ia ba esa ia le vainga le ma se nan tal no fo ta to proclame sa vala u ia fo i su il ta to office nei fa tanonga am tanga mai le vainga le ta fa pirtania o le media o le strong public media o le fofanga le malo le se i tu fa tasi le Radio New Zealand po le tiola New Zealand ia mo le TV in se po le TV New Zealand ia le mau le malo e me fai ona tu fa tasi o langa nei ona o suinga le wa ni fa nganga teknologia fai fa salonga a tato va ile tio ia na o te pe me vola ni tato le fitwal tolu amo ia na fa sala wa lungo le fitwal tolu amo me le ia ma le fai tato lungo le ni fa nga tato le Facebook o le YouTube o le app e pita ina ese lo fitwal tolu amo ama te lon tato va isi to inga va noa le o ye ni le swing le technology la rang ia le ama te lo falta to Samoa Capital Radio app nem fai ona e alwa i lungo o le telefon fea vai mai wha lungo mai amata mai na tau sanga lua fe sfuma le ono ia tato mai nei lua fe lo sfuma le tasi ia amata lon tato whaasala lau fo i o nei o le onga tatono e lua fe lo sfulu ia Uline amata in tato whaasala lau lungo o le Facebook e o whaatasi ama le tato o le sila lan malo o le sui ingo o teknolosi e tusa lau le tio TVNC o ma fai la toia ona o le Radio News ele o fai la ton fa sala lau foi lungo ta pe o TV ta pe o mele fai nei ta to fa sala lau lungo le Facebook mo le YouTube e o le atem fai ai tango e fa pi lo telefoni le i lungo le TV e na matamata le pe o TV la te mai mo i te lo temi o le swinga la na va ele malo mo te tau wena va vai pe fa fiena nga le fa ta si va nga ia se tau se fese tupe al fa lave o le tu fa ta singa tu sa le na valo ia pe to over to se lau pe to se lau limas fu miliona le tau va vai e tele tu pe lo le amtang ai un mun o se fe le tu pe va ia malo pe ta ila o lai e mana o malo e fa le va nga le a o si ala fa tio a me se le tu mai ia o mai lo le temine le fo o tele tato tinga ino tangata le tau so fuanga ia wale lungo fit paseni le ia na suilo mal palemia saulols mal palemia fo toe taula ile va ile tau so fuanga ai tu mo si mo mena ia le la wa fata tia lo le vaenga na si toe va ai si fainga fai ai a fatino ele o le to inga tau le na tau fo fai ele al fu fanga le ia e mo ia la usui le tūlanga na le whainga le whai ngal malo ala e whai atala le tuanga ia e leo tawhia o lai tū whapena se mo fol palo te toe mai lung ai o la ua manatu fo i tō tasi e te loa te tau a ona wawa i se whainga e a fo butala whia ngai ma toa inga whaasala launga le o i yaso nei ia o le me momona ia o le si vaanga le ma le tele le whaasolo pele ia fo le bawol malo le na mai ama le taimi to apale mai le lua fes fufitu ina ia si pe to tongi tangata i o le lusu lotala ia le la wa tu nel malo ia le o tau ona si fo lunga tongi ia o le la o le lusu lo fit fu le tongi le la e ni tato
tongi maulalo lea, po le minimum wage. Ia, tongi amata. Ia, lea ua si mai sai luso tasta la luas fulu le tula. Fa popolo e manta la limas fulu. Ia lea la amata mai le aso momo a perila. Luas futa, luso luta la fis fulu sene le tongi amata e le tula. Ia, o le maua a Chris Hipkins. Fits full percent le inflation. O le tasi ta la limas fulu, o le fits full percent, o le fit percent na o le sitanga. Ia, o le fit percent le inflation, fit percent le sitanga. Ia, na il ta la limas fulu. E whawhitau ia i whapena. Mana ia fo i wa pe o le mena, le uftau la ia le wa ia la to ile inflation le fitu percent. Sitanga. Soifua. O le si vaenga le wa ia, le maule o te tolu o na awai fo ia, o te awai ia pe ia. O le social insurance scheme. Ina ua tupu le fo le whale tono tātou wa ili luafe luasfu. Le sa tau fia o mainga ruenga ma. Te leo nei tangata na sefe mai i whatupenga al malo. Ave tupe inga ruenga ina i whaua pele i whawhainga ruenga ngā tangata. Ia mamoa la tutongu. Ia ni tantono le whaile vaenga le tau le social insurance scheme. E tai pei ala o le ACC scheme. Ave tupe na ele ves fala blave ia na mailo tupe na fa wo lo tutongi ma tong fichewe o le insurance ne va pia ai ni fa la fa pe tu la mailunga o la i se tupe tapo ia le malo ilo le ai tala fo mai tupe e fa ia wa tu langa la ia ni ia le o si tie mai tupe ai tala fo le malo ia ne to ia la ia i si mai tele ai tala fo le malo ale lo se fengo tanga ia na tala fo stupe o le scheme la ia le fo o tu e fa ta ti le termine ai si tau la ile va i fa mo tau so i fuanga pe on ta wole e palmia awai e pe va ya tu fam o le pe silia male sela wa fe tanga tani usila e lusila to nga luenga ia ona ni fa fitauli po ia o isi fo i wole mfenta fa nga luenga ona o maua ya fianga fo i o to mau le tino po nga sanga to mau ia Fainga tayo na leana pena mo fo mai ele le policy le pena tupu le hospitality industry ia po vaenga falta malo wa vo uli tu fo ni va lele uli tanga tamalanga mai o ila to mai na fainga ruenga tanga ruenga va pena uli ni ngalwe e o nei fali company ia to pisini se fa tau vaenga le tapuni ia o to inga tanga te tonu ala mo fa fitauli na uli ni tau fo ia le fa mo le ato tu pulu mana e o te tonu to tu fo e ato te puni fo ta to sanga ato e to fo le malo a ta la fo mai tu a ta la fo mai tu pe ia ta to e a fie o ta to le la fo tu pe malo e to ngeli a pe sa fa pe a ese insurance fa pe se insure ia na mai lo tu pe na ave e fa ele ia pa wa mau se mai sa o fo ta la concepts e mana ia le idea ai le talafenga in fatino temine na le tele ai se me ia e taunu vai me taunu fa momo ia la ta fel vaenga na e ole si vaenga ale hate speech law o swinga fo ia tu la fono ia mo tangata e faia ia saunonga po la fonga fo i pe fa atu poile tama fa atu poile ves yo sa ia le tu la fono pe e tau a fo e ka vai vaenga fa pe ai pita I o le whale vele na tupu le loe kala estate le na maari dio e limas furu tasi la whao tangata le na maari dio o ina pena a matalona toi wha malosia le tu la fono mbaba I toi na ia sui e la le pili la le na mai ia o fetosoa I o mai lol teimine ina o sau lol fo sanga wha pe mai lol le tala palmia le ai e whai asi na wha le tonu te leo le le ngongo o me tauna fa tatia le tu la fono le e la usi tu le law commission e o komisi lo tu la fono New Zealand o la tauna o la tangata ata mai fo tu la fono e o la tauna o tu o te mamba ai o to po la to inga fa tatia ngo tu la fono le e on to mai le e lo le au e wai mo ia o ye law commission a pe au tono parliament ia o ile fa ye tu la fon e no le tangata tu sim fata tie fa a wivil tu la fon ya na lo to e mai e o si fo la mani di tu la na au si fo ile o fi ye
A le va ia le malo awai e mo infaitau ave le malo au le mau le malo a ese atu te mine a se tau rai uma tanga te fa le lave ia tupu mai au kilani ia tau fa le tau a ia pe o le vaenga na le utu ai o le si vaenga le o to i fa ta ti ese a o le pai a fili ia le sa ta no le sia so le biofuels ia na fa lo ta upuna a ina ia volto ta no wai e mo i o le nganga na fa ele vaenga le ina ia so ni Italia to New Zealand le climate change e lo na winga la fa pe o si la fa ya ata fine fo le mena to ya lo pe lo fa ma ta to so o fa ma ko le e wa ti le ale ti mo ta to mo wa fa pe le lo atu le si me atu ku le si vaenga a fa fo ya o ye fo le si me o ta fa pa le ninga o le tau ave ape o isi vaenga na le wa fia ne le o tata ties ia male three waters pe o tala no so fo mi mta apule to tele ana ala langa ele tau ele au le fo fanga le malo ia le ala o fata tie le malo mo le temini se ito e va ai to e po le atu wale le se fainga fai awa e ma wale malo pe o le mele tu la mini o kilani ele o le ya la vai e vaenga le e tauna fa ai tele le malo ia o nanga nei ia lango te sia ta o le tata le no le si pol kalame e mo wane si pulenga no o le va o no la tanga tele vai vo le tunu fa puna mo le va na tauna fa le ia o fa ia o na le fa puna vai mo ma sa ni fu tangata ai ana fai fa le vai pai pa ma vai ia ele se me fai vona tu lango ia pe o vai na le la o fata ti nei nai ia si to vai po la fai ngai wai pe Wellington e fo ia i tai Wellington e tele la vai na fie me o pai pa sa vai to foi le pe pol nei vai asoi e stinana sa pe fo mai o fa fia na avele fa sia ona pe ele vai e manu le vai le vai nga le watu e tafe me le vai e ma fo fa o le fa sana fa onga le vai fu e tonga la au mal ale va to le vai le mai mau le tafe ai te mi o mai le se ava me na e lai fai ti o tanga e wa ma to le vere pulenga no Wellington fa me o nei fu ye lo tonga la ala e fuia le pulenga no la lo palpala vai la i fai mama ma ti le o la lo palpala fast food percent o le vai la le fai ta o la mai mau e anu va pela o no le liki solo pepa pela o via na la va ia le malo le three waters le pili le ta fa ofi mai ina ia to fai fa le mai va ai tele le malo lo nuinga o tupela foi la fonga o mai New Zealand e fa sa fanga i fa de le la vai ma e wai e no me ta tons ma va ta ole e le va pe fa puna le vai le si pito no ai le so vai e la kia ta to le ta to tonu nei Wellington e wai ai vai sa pe le moli o vai la mo ia la diki la fa sa lo ki o lo pe ai la fa li ki la to la lo e pe ona tu langa nei e pe o vai ngata tele na lo vai le malo malisi mea po to tal sanga le malo le palemia i vista uma da ve fola mal tato mista folia to va vai to po kala mela ini pe ni vai ngata on fa ta ti te mini o la vai po fese me no se femini so to pe ia wale anga i uma tau la el vai ia wale so ni tanga tala tele o le fa la vela vela tu poni o tilan ia o kilan mo mi fo tu pe aluna ia le fai mal fa la vele take musu ia la na vele tasi tesi male 5 milion na New Zealand o milion e so ani ina le ia o me o le tau fa pa le ni va il malo e mo ia la e fai tato fa la vini e ta pe o ainga o la fai tu ris fa la fai malisi mo no vole fai mo na mo fai malisi mo o vole ia fa pe le tu pe fai no lo le ta na ia o la sa putu mai mo ni ala ya lo lunga le ta mo ele yo tu langa na le kai tu sa pa ma tu sang va pena e fai ngofi manino ya le mesilia pe dan ta wol si tanga le tong ia ba vai a o le sumo mo aperila ne le to ma tau na batu lo tong i wa lo to nga right na le tong to lo tu lang to wa pe yana ta wa foi lai vai nga yo sui nga yo
o vaenga a vel whaamumua ale pale mia fau ia malato fo I kapeneta. Ia le ai te le ia pai tionga ia whaasea pe wana ta wale tua ngai la tau ia ai tāpsia ia tō lai mai fo isto langa leia fo whanga mole manuia lau te le tunu. Ia amsanga le si vaenga le vavai atoi fo i o tau pi faisi mawalunga fo i o tau rates ia po la fonga ia tutongia. Tau tu malo Wellington. Ioi. E tu na sauna mato pulinu faule va peo la voi lei sau tanga ai va tu la asi lo mele asi lo me a fie o me tau tupe a matelone ele fie ole va tu langa na yen mato pitonu ole lua felus futasi e se fulu tolu te si male 5% na si ti ai rates sau le lua felus fulu lua 20% to si ti ai le la vai nei le lua felus fulu tolu lusu fa tau sanga ia o le va le si fulu lua te si mal 1% to ti to fulu tolu 20% a va ila to nga tu pele alu me fa pene ele la ti o te le au tu pe a va pe o le to lua fe la rate le tongi le lua felus fulu male lua felus fulu e o ma lua felus ta si na o si ti el fulu to te si mal 5% na fa po le fa se la mo le 5 ta la ile to rates lo na winga o mata usanga na ia wa to lua fe fa se la mo le 5 ia no fo lo le to fa po to fo le 6% le o le 1% ia to si fo le fa po mo le si lo se la fitu lo ta la a fa po ia wa sa wa lo te le to rates e lo ta usanga le o mo le to lo no fit ia ato fa po ne mo le si tanga le wa lo ye ne su lo te si mal 1% e lo no inga la fa po ho le si fa se la fit food so it tonu o le tonu sa usanga le pa tu fa tas e o vale afeta la le la si ia le rates ma tau lia la e se to tonu si fa pena le tonu sa usanga e o se afeta la se ia to inga swinga na e tele na le fi tanga lo no winga ma le tonu wa fele la e o mai taimi a fu ai le si tanga fo le e o fa afeta si fa va le lo no winga tipi la lo sia vai ngolo pa kiti la le to ai me fu ma le ia le to vai TV umi ia wa le fu to fu ta mo le Netflix le vento mo mata voices e wa pe o le ma fo sta ma vo le na fa le nga ina no fa le o kilani lo longa e fa ya tu vole fa yona nga fa tia stongi le insure fa mai no fa o le alu lungo rates me to inga me ia watu male insure ia male stongi lo sena ai pe wana of rates lana no wole nga fa tia to inga vai nga la ia fa pe o te lo te le ale sunga pe fa ne si palo te go nga si tanga yo ne wai o te mo le uno foi analyze va pe e la o ia tu o mai o va pe so ti lo pe la me le tu pul fulu to zanga le utona o va pe oka te le si tanga le na ye le ia pa fa mo va ia rate po viena ai fa putu tu pe wa o me o tu langa ye si ai lunga a va ia o kilani te le yo le tu pe mo mi o kilani to fa le ia na ia lo inga si fo lunga rates na ia Netflix le na ta ua ia le va ia tua la to sa fa fai lunga o le kia anta le sia inga sa fa pena vo o pe lo ia ona foi le fai mai e me fai na share fa so ia wo ma ia o me la na e o toi foi tua la to ma jala o le amatanga o le Netflix o la to ona fai mai tangata fa so ia wo o a inga o le tamu faina ina ia fa la wilo le la to onanga le ia to tele tangata o e mai mo ina fia la le to tele o tangata wa foi la li poti o le fa i o tangata fa ngal ma to o onanga na matalona sui le o le marketi ina o mo le covid le la lang a matata wa o tele tangata vai company like GT2 pe mo ia o le la wa i lo fa pe ia le te tau to mata foi e te tau a wa pe to lima to ainga to fo tangata malana account ai le anga le tasi le avo le pass le no foi ai va to lamba mata mai le si po fele si no la lo tangata la inga la kwa ki pe ya ona ya pe ya ona ya ona voi la o isio la shia voi mai ia tongi va tasi tato
Tongi via wai, ia. Le ala fa mai le Netflix le ai fa malu wat. No le ala amate no tu fa so longa ina ia wo mai si no ia Latin America. Sa stalua nei sa fia ia a le ala o mai nei ia te roa o Kanata o Portugal o Sepania ia wa le wo matul vai ngai Latin America o fa ile de fa sa onga le ia mo to na fi le Netflix ia le pe le o tau kava mai le si tangata le no fa longa le tana e un to tinga ina Netflix ke o mo musulo tangata to a wa langa le o le panto va vai to te le la to lo na wing e ngau le Netflix pa pull out le ia tangata ia o te lo nga walta ngata pa pull wala le to mo la va lo le fi mata ya te le na mata fu ai so vai voi sa va pe la semana to va na consumer New Zealand ia le va tu le tala tang po don Taffy. E o la ewa whaatino le Netflix la to la fono wale van whaatino ngai na so la mo muli ale Netflix so le sol to la fono atangata ia le mata fua i le accountant tangata. E le sol to la fono. O la wha wala tau le polo inga le na mai le amatama e mawhaina wha so tu ia wo mato aina. Yo la e o ia tau sisi atala na la matanga ai sui mai le toi fa longo sisi atala. Ia ai o le mea ia sao ni tsongia la ia no ia ka so le o fa solo mai nga. O eu te le tamate te le ate te le popole ala o le mele tu. Na le news ali me o te va ai ma la capipa una. Nei la o te le a fai nei le vai. Ia o va tu fo I compagnia o le sumle te le fa nga e tato fai fo ia fono ma tala noanga I lungo le interneti ia le va atu te le fo la tonga luenga na ua fa malo lo mai ia fo au na Elena Paulo company technology o lo mo tu langa le so se company technology o fa nga tato o le Google o le Amazon o la to uma Facebook e faita wafe le fa tangata ia e a fo o vai ona o suile na fo le tulanga talu male ta fingo le swingo le covid o toi tele tangata faingalo o le Twitter o la wa matana afie le Twitter sa ro le li fo le Elon Musk len sa sui mai tangata faingalo e wan sa vali ese mai tangata engineer la wa matana ta fito ile alo le ale Twitter e sa pe fo I to na ia mo le mena o to tele tangata fainga le nga sai o le to yaila e o le vola sa o le sum ia o mo le taimi e fa to wina na le fa to tele no tangata fainga le nga ale sum e le taimi to mo ale na sa o le covid ma te o le taimi na o nga o ia o nga na fai lu mo le sum e o fono le parlamento na fai lu mo le sum ma fo I bole faina fe o tangata ia na fa nga lo le sum e fai ai na leina ia le la wo mal termine bole to tele tangata fa nga le to fo tangata ngalben ia le la wa la ina na tupu tu langa le ia tato on sai misilia de la atono la mo ia si tangata o fa ngalben ai si ava no ia le to su tangata fa ngalben ai mi sai nei ni usila wa le to su tangata fa tino ina tele o si fo ngalben mole le ia atono la va tu so va ni tato io cioè mo fo ile si fa po fo le vai so fo time lava nei ai so fo ia mon nei time Shiva
E mo o
Oh,
fanga aso fitu katoliko pati pati malela osa malu malu tapua ina matatu fuilo uanganga o tele tua oela upele maile amatanga afiro maile uso ali imalala imaota amalu mele fale fao sale apanga fa apea fo ile itu wala opa iana o matatu eleva e ale fala o otomai le amatanga Salona ua eiloa o te CEO e io ulima fa pele pele ina afiro mai le uso ali imalala imaota mamalu mai le fale fao sale apanga fa apea fo ile itu wala opa iana eleva e ale fala o otomai le amatanga afiro mai le uso ali imalala imaota mamalu mai le fale fao sale apanga fa apea fo ile itu wala opa iana o matatu eleva e ale fala o otomai le amatanga
Tua
ilo uloto le luo siua masiona vai le ufa asamo na foai foai mai Italia ole la to uluai ulufai ole masi wamana onesi na e aluma ave la natama ifale alupo ile ainga olo natama o ina na mawai e alaua le fanua Aleala ifanga tapa ua mapele osina usulo atu ifiti ia sina tapu itea tamaya na toi so sola mai fiti iwa tukua sa ilima yele fafine ua ele ausana aena kontulanga bailonga ile matafana ole mabaena ile tula pasa no otaua ole mabaena lava asina ya toiba o ile afiafi o te tumai ole talisuanga Sole fetua